Humble beginnings.
sisters away from home who never made it to us shores. You will always be as unknown. The skin on you doesn't matter, or the languages that you speak. You always be someone. Even though you're far away, they will know who you are. By the way that we live day by day, your name will be heard afar. When you're feeling down and you're lonely, you better pack your bags and go. Come back home. Samoa, let us come together. No matter where you are, Samoa will always be your home forever. Samoa, let us come together. No matter where you are, Samoa will always be your home forever. Samoa no watu pele be feo le ni ki lupe te no mona ina ile le fatu ya e mana tua upua o tatu tua a se fai mai e lole tamale i lana tu o lana savali malana tautau ia le fatua o ia lo lo fai so se tangata ia aua ne tan ia lo fa lo ala ile so malio me o langa le ni ma ia mana tu ia fa mo mua le tu ia o mata tu te fai awa pe e te le tu e fo e mai ia lo fa no la no wa ia aua ne ngalo o oi o le samo mon o le a tātou talo. Ne tua tamā o le alo ma le nganga paia, o la wafio nei mā tai au māsa umalawa. Mātou whaafo i atu le vi inga i a te oe, ona o le oso ae o le la ma le tau ngoto atu le nei tu o le nei laro langi o lo mātou iai sanga vi ia oe le atua. Lau ngā luenga fōfōa e wheliu li wai o le la ma le tai au. Ia ai maise o le tau afiafi ma le whetu ngoto atu vi ia oe le atua le tamā. Whaafetai mea uma, whaafetai lo wanga le lei, whaafo ia i pea le vi inga a o le whaamanu. Whaamangalo mai i mātou, e vai masase, whaamangalo i mātou pe a whai wale tusa malau sila whanga. E poto a le tangata ASC, ave ia le sātau o, whai lea matai ala, mātou te tō manga i ai, e ala mai ai le mangalo, e whaamangalo ai o mātou lea, whaamanuia mai la o fio, ta ape loa loa o le nei lalo langi, i tu e wha,
Pei ona e afua ai le nei lalulangi e whapena ia ai maise lava o sio mātou atu nuu tama whanau a Samoa e maise sio mātou atu nuu i Samoa ia iai lau whamanianga afua mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti whatasi mai la mātou por kalame le nei a fiafi wa upo la mātou tau longolongo ina pai le mamana o la ua fio e whamtala upu ina ia mātou amata mea i la ua fio e whai ue la ua fio mea uma ona o lou lava suafa o le atua le tamā o le alo ma le agaga pa ia nei se ia o le whaavavau lava. Amen. Ia o le whaftaina nai le atua le nei tula moli foi a la ufonga e pe o na matalia ai ia le au nanga sipofonga o le tae au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei. Ia manatu o lana au nanga e masani ai tau tai ai inga luenga i tiute mawhaiva. Le mātou te whatalo whatuai ua loa foi o na masai le tātou Paul Kalame ia ma le maua sa tātou mawhtanga ia ono nisi foi o tuatuangia ia sa whenga iai ia a o leo a whaavanoa foi le nei aso ia ua maua ai le teimi ia e whapea o na tātou toe whetapa ia i lunga o penga ta whailangi e watu ai so mātou sao ia e maise foi le nei au nanga sa whapea o na ia i aso lulu taitasi ia e peta iane o na wale lava mai ia le sunga fo i le tina ia e po le tasi fo i o whaifi au ia takta tuwin ia tawhea sulwale ia le ala lea ia ua pai fo i lea mawanoa ia ua maua e lo le taimi tātou te toe mafuta ai ia ona o ananafi ia sa tatau ona whaawa waile nei Paul Kalame ia ai peitai ane ia o lea ua tātou toe wheloa i le nei aso i le langi e mamā ma le soifua. Mo whatalo whatu Samoa a fua mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti ia mātou talitonu ia o lo whapea o na maua pea au sina o si o tātou watunu i ta mā matina mātutua ia se ia o lava ia au nā lea tua lo tala whaauto i tua wha o le nei lalulangi ai meisa Samoa mo nei mātai au ta pua ia le alu whaiva o ana tama whanau ia alu whangia le tua nei a fiafi foi mas au nanga ia ai meise o se tautua whale lava ia ala atu lea le sunga il whatonu po ia pole IT foi le sunga ia tula epa whaftai li o sua ia o ia le wa whai ma whatonu ia ai meise foi le IT mole nei a fiafi ma te taitolu atu ia watu samato whasoa ia ai meise foi o se tātou Paul Kalame ma sanei o tautai ia i tiute, i ngā luenga i tiute mawhaiva. Ia o le tautai lava lea pe e masani eilo tātou atunu. Ala whai mai,
i whanunga ia e whapena. On te pena ai ngā luenga ia o whia ngai ai e le ngata i tiute ia ai maise fo i o whaiva le alo whaiva o tātou o se ngā luenga i whia ngai ai le ngata i le wā i whafo ia ai maise fo i lo toi whale i to tonu ainga ia ai maise fo i le salalau ai mata ape ai o tama whanau alo tātou atu nu o Samoa. Ia le mea lea Samoa ia matuia le nei whaatalofa ia le pese lea pei o nā matua le nei tūla whai mai. O Samoa lava e mātalasi mai 5 star. Tātou te lulu li mai ma tātou whaatalofa atu ai le nei au aunanga. Ta si fofonga o le tae au fou. Radio Samoa mai Langpitch California nei. Ia po lana au aunanga foi. Ia pei o na masani ai. Tau te ia e ngā luenga ma tiu te mawhaiwa. Ia usi mai a lau whako. Tālo wha Samoa. Tau ia. Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lauava Mea i pia o tangata La Samoa la usa moa ea mea tua
Ia o le whaatalofa atu na i le tātou au whaafonga le nei tūla le fiafi. Ia manatu foi ia o lo o tau mai mua mai ia latu foi i se tau mwhainga ia e whaatalofa atu ai ia i latou ia i pei ona iai Amelia Whamoana ku wesa le musu ia tō wha leilua ia mai se foi o whaalotu lewi ia ma filoi soli lata whalitua ia moe pai ia whangelilo Samuelu ia sunga il whaifi au ia haftai le mai mo mai ia o tūlanga i pei ona iai ia e pei ona whalau iloa tupea ia ona o lo iai lava e o lo tātou YouTube ia e mai se foi ia o lo tātou Facebook ia e whai lava ia ona mata mai ia au iai foi nisi o whaale tonu ia o lo whapena lava ona taun whai atu ia ono tūlanga i pei ona iai le nei tūla ia e o lea e whaatalo whatu ia moe pai ia pei ona mai foi mai tanu na manono i le Tail Car Wash ia whaatalo whatu whaftai tele le manatu mai ia ai mai se o le tātou mawhtanga ia fuata i tufunga ia malo le soifua ia ono tātou porkalami foi ia ono le nei whatu atu whaina ia on manatu lea ia leanga o lea lava o lo alu whaamai o COVID tasi lava lea ia pei ona tau silafia ia ona o lea lava o lo e leo tuua lava tau longlongo mai ia ona o lo wa amata foi le fulu ia e taltonua ia e leo solonga lava i se taununga le nei vaitau ia au lewa pei wa ia whala au le COVID pei foi ona maua le fionga le whatonu nei ia mai se foi o lo tangata ia sao aku maua foi ia whala au ia ai latu e wa ai lau pai meu takta ia fesili ia atal tonu ia o lo o iai lava e o wafai ilangi le folaunga e le ngata lava i mai tunga le tino ia mai se foi ia o le COVID lava ia ma le nei vai tau le fulu ia o lea lava pe o nā tangia i aso ia iai whaupunga fo le wha mai se o tātou atunu vai o fulu eu ia ai o le fulu na ia leo toi taulia le teimi nei o le fulu e sau saa o al keiminga i kaulanga e whaitete tau fui ona e loa maua lo le fulu ia nofo lo le fale ia i whapena ona e tāpena penai aua nei toi a whaina o ilanga o lua al sau le fulu ia ma le sau ai kua kama leo COVID ia paweanga pu o le teimi nei ia watalo whatu ia Mishak Asleta ia asfoi o nis ia mai se foi o valoa si fuiva ia mai Brisbane Australia whaftai lava ia le mai mua mai ia tu sai o le nei tu la ia manatu ia e ui lava o no so tau fina ngalo aso māteo loto e pule to tasi le tua fai fo ufai i langi le folaunga ia ona o ngase whaale tino pei ona iai ia le ngata leo whaalawe whaafosei ma le whaamai o le COVID ia tātou maali lie tātou tuupea i le tua ia leanga o ia e pule loto so isfua ma seo māteo wala mele le mpain whaangaloina pele nei polkalame whaamaisenga whaamaise atuai a inga taitasi ia le peselea mātou te whapenei atuai whaamaise ai wa upu lava le tusi ia e pei ona au mai e pei foi e ua maali liutoa ua mau ai a upenga o le taua amu ia e whaanoa noa a ua e whaamawhanwhanaina i latou peselea mai a ten pelite whai mai moonga si mai a lau whaafonga si whafonga le tai au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei tana au nanga tautaya inga luenga i tiu te mawhaiwa ha mai se i a inga whaanama Turning over for a
Nei oe e le tupu I le lami O la upenina O e la upele tasi Tau tala pau le ke risialo E whaamaoni Sa tina ina I puapuanga Se io I le oti Mapui tūna mau Tina ai oli oli Fetawi le nani o lo ai o tamori Musue o ia tumale tani Mana tua aina o lo o whaatani Uwala auina Nei oe e le tupu I le lani O la upenina O e la upele tasi Mo'onga sa moli I talusana Tano no whaatasi I le nei o lana A ole nei Ua wala au na oe Le au na le ie ma le whaamaoni ulu whale maia I le fia o lo li upu ia o le whaamawhananga. Whaamaise a inga whaanonoa. Ia, e le mwhai lawa fo I ona tua nei au nanga. Ia e asi pea I maota ngase ngase. Lo whaata o toli ai. Ia ai maise o ta maa matina se ia o lava I whanau.
ia mai se mo tanga sanga se mai to tonu si o tātou atunu ia taulawa o se pese fai lea mata iala e te whaalongolongo ai o ti ngā mawhaingata ia ai whaafonga i le malu o si ufafonga fai fo lea o se pese ia pea upu e launga le pese e mawhai ai o na whaate atu ai ti ngā o le tino ia ai ta talo i le atua mātou talo ia whapena o na toi whaafo ai le malosi i la le tino sili le malosi i la le anganga ia mai se fo i la tau ia o lo iai whale pui pui ia o ngā ia li le sasa ioe a tā le tā whale malo ia o whaamasinonga tuli le whaasalanga salamo le sa tau o le whaalatanga ia le pese lea e manatua i pea i la tau o whaatau to lia i maotanga se ngase o atu iai le asi singa le si ufofonga o le tai afo radio Samoa mai Long Beach, California nei ia malana au au nanga tauta ia e ti ute i ngā luenga ma ti ute ma whaiwa e tā ua o le tatalo e ala mai ai whamanianga mai a ten peni usi mai ala wha Se tasi o
Ia, o le pese le nā, e pei o na matuai mo moonga mo i lātou uma, ia o maua foi i ngase o le tino, ia e tā ua lava le talo, ia e maua lava se taimi, ia e ave ai i le tua, tangi i ai au ti ngā ma pua ngā, o ia lava e lafua i ai, aso e te toe maua ai, le mawhana o le alofa maleanga le lei o le tua, ia, mo e pai, ia ona o lele i amataina a tātou pese mōl manao i pe o na iai, ia e o leo le a tātou pea, le angai whaingatā o leo wa mai o manaonga, ia nei te ua ngalo atu, ia ona e whapela, ia le o lea mana ia, le si wafonga o le tāi au fōu, ha le pese lea na e whātarsanga ia whai mai, fuli mai i lo tua, ia e, tō mai o timunga, mai le li i o Felice Mikaeli, mo se pai malau pese lea, fuli mai lo tua, hui. Oh,
pesele na mo e pai ia au mai lo tua ia sasi foi o tamali o ilo foi an fatunga le sunga ia Felice Mikaele e wilava ina wa ai a foi ia lana tautua ia elim fain fangaluina ia na fatunga matango fie me la lea ia o le tātou ha pisinisi lea amaea ia ona tātou lea ia leo lau pese la David ia pe amaea ia le pese lea pea uma tātou whaasalalunga pisinisi ia ona tātou la ia leo tātou pese leo Dark Moon so ai loa malau pese e tatala loa ia ai ia tātou whaamoe ia ai usi maia lau whaafonga ia onisi o whaasalalunga First Financial Security ia o le insua lea e tau o le IUL Index Universal Life. Ia e tasi leo o insua ia e peifu lawa o no tau silafia. Ia o tupe ia wa fo ia o lo wa mawhai o na tetongina ia wa le soifua ia wa fo inisio me tupu mai le olanga nei ia a o lo iai ia tiolanga ia pe o na iai fo ile insua lea o le IUL Index Universal Life. Pai ona loan fa nga ai a so fu pea e fu ia la tu cash value ia pea fo le taimi e tu poi fa la fa fo se fa so tai ia le tunga le ai au ia mata fa tami fatilua telefoni iva fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolua le telefoni iwa fitasi tolu o tolu fafitu tolua ia polon faltua ia sewi ia le 5 o tolu lua valu fauno faiva ia e mauai o ina e mauai le atoanga atoa o le nei fo ia onanga o le insua ia e mwhai ai o no tau mauai insuai ia le soifua ia ai meise fo i o la nei vai tau ia e meise fo i ele ngata lea ia o nai whanau mala tau whanau e maua uma le soani le nei insua ia me se foi inisio ia ni mai tu mau ia ma fai ona fe soani ai le nei insua ia me le vala au ia telefoni na ia iva fitasi tolu o tolu fa fitu tolu lua po le 5 o tolu lua valu fa no faiva ia o le tasi leo o nanga ia o le V designs o le faltua ia poltamaita ilea e onina o le mai faltua le ia vivas a sua lalo ulu ia mai North Dakota ia e pei ona iai o lana emaili vdesign 21@gmail.com ia in eilo lato office South Bay, Long Beach, ia e mai se foi Orange Country, ia o telefoni 5 tolu walu fitu 5 walu fitu 5 tolu walu fitu 5 walu fitu fesili mo le fatua portinale ia viva suala lu fe soani tele mo oi i meta wata io e portraits fo io whatever ave to e lipe to e fa fo mai ole matango fieia e ai fo ia pine pe opine maliu ia ai mai se fo io nisi opine ia e mafai lava ona fai ma mau ai se o nanga ia mai se fo io panas te tele fo ia me o aso maliu o aso fia ia o aso fai poiponga po aso fa ufolenga so se panas e mafai ona lato fa ngai o ina ia malani a sua kamai e loitu ia e mawhai foi ona pu e lea, ia mai lea, mea lea, ia whaafsiotai le nei au aunanga, o loi lunga o le YouTube, whapea foi le Facebook, o loi iai whapea le whaupunga V-Design, V-E-E Design, ioi, o loi iai a latu whaasalaunga, whaafsiotai la, e te maua i le pa uwhaingo raungo fie ia pe a whai e te wala au ia i le telefoni 5 tolu walu fitu 5 walu fitu Ndesili mo le faltua ia viva sua lalo ulu ia o tasi le vaanga o le vaanga le o le skulati ia po le security ia o le IPS ia o lo iai fui o lato lala i nei San Ana o ina o lo iai le lato main office i California ia ai mai se o lato lala i Los Angeles o lo iai le sunga le ali
pule ia Pete Nonu, ia Las Vegas, o San Umi, San Francisco, whilinga o te ia ma Florida o Viliamu. O lātou uma ia pai o nau tau whaaso ta ia i lātou la ia, o loo iai ia lātou ofisa e ma whai o na whātu muai sau pepa. O iai fo inisi o nanga, pe o na iai New York, ia mai se foi o Miami, ia mai se foi o Kanata, ia o iai nisi a lato foi au nanga o whaso solo atu lawa, e mawhai o na e whaaso ta i telefoni, walu fitu, lua o tolu whaono ta siva, walu fitu, lua o tolu whaono ta siva, o lo lunga foi o le YouTube, ma le Facebook, o lo tau whapea IPS Security, o lo iai umalato wata telefoni, so o se na la pe ona tau inatu ia o le sunga ia tewi ta sai ia male li o mo tai masina ia o la ua ia e ona ina nei foi au onanga e mawhai ona mawai se soani inga luenga o lo mana o mia ia le mea la lea ia mai se foi o le tatou insua ia ai mai se foi o le tatou vitisain tasi au onanga pito sili ona ia i le nei vaitau ma le taua le asia io le vai o le whaoltanga, e le whapeo se vai fo le whapeo tau atu le whaoltanga, a le vai e te tro o a li ai mamau ai le malus le vai lea. Le vai lea pe o no tau si sila mai ai, e ai ma le ipu lea, i o le vai lea e whaola i musele, ma toi fo i ai o saos fo i ua, a wha ine o lo soi fuanga, ia leo se mai whapito i se ngase, ai a e tō angala inu le tama lea, fua i le ipu lea, te a whai o ngase. E lua, tai au, a e manga o a e whai e lei e matuai. Lua, tai au, lua lea uli, lua i le po. A ia inu la, i le tai au se i tulou, a e lei fuluina ia o au foi po ia po nifo foi se i tulou, ia o le ngana ia o mwhai o tātou tamu whai e whamanino, a e le inu ina, e inu la lau lua le tai au, ia, ai ofo lai titi lo ia fatu am faila ia lea ona iai fapena foi la le po o lo la tofa ia inu foi le silua da mo el malo longa le po o le nga asia da silea o vai ia ele pe o fatu faultanga a le vai lea wa to o manga ia le to tele o nei la lang ia an mai se lava o mai tu mau le tino ia an mai se foi o le asia lang kulimilia ne o to o le Venus 28 ia kulimi au ngā ia, te o se me manua, ia se o se me e fula, ia me se foi o whara, nā le le iai o fonga ia lewa tō te ngai mai, whao ngā umai mātou, e a fua mai mātou whaatonu, se iau o mai lava ia i mātou, ia vai mo lewa kou ka ngai mai, e se foi piu mako koe la iki, ia o lea ngā lewa foi kulimi, ia whapeata i te ia ngā le lotion, ia ai tau, e tasi lea, e ngā ioi mai ia le asia i totonu o lo tino, le vai a le kama le e ngā yo i atu i wha le leia ma wha atua toa au ne ngalo a sia e mbau ai ia le tō manga e iei fui la mako koko Samoa o maua se fulu tāla li koko ia e wha so ta in mātou ofisa nei ia o inai maua atuai le koko Samoa ia pea le upo le masani ai koko ia koko oe ia tupe Samoa ia e whaasala lau ma le mautino ma le fia e le au nanga a le siu fofonga o le tae au fou io e me la lea ia le koko lea e le koko Samoa se fulta la telefoni e te mau ai le asia ia mai se le koko 5 tolu fitu o ono lua 5 tolu fitu o ono lua fesili ia mo le faltua ia soli ulale o ia le na e maua umai ia le nei fo i tūlanga i pei o na iai. Ia, o le nā ia nisi o whaasalaunga whaapisinisi, ia i pei o nā watu le nei tūla, ia a tonu fo se taimi toi a watu. Ia, o le nā wautou silfia, se au nanga, le wha le lawa lea, a tama whanau o se o tātou watunu, le ngata o California nei, au nisi fo i o stete o lo iai, ia, mātou tel tonu, e whapena o na maua ai, ia toa whi malie, ia e mai se au se fsosoani mo tātou, ia e mai se o lo tātou atunu, ne lea, ia,
o le pese la lea o la se vavai atu ai ia fai mai o le Dark Moon a mai a lea ia ona tā atu la ia lea o le ulu ai pese pe o nā mai ia ai mai se foi o le li o la David ia malana pese lea o le fetu o le tai au ia le mea la lea ia le pese la lea mai le li o Daniel Ray Costello ma le fai mai Dark Moon ui ui Ia, nau tō whaafonga mai Dark Moon, ia o le pesel nā, ia wā tātou whaasalunga whaapisnisi, ia e mai se foi a mai e tātou pesel lea pe o na monu na o mai ai ia. Pesel lea a Love David, ia a umalea ia ona tamu whai atu loa la ia lea, ia o tātou pese aso whanau, ia ma pese o aso, ena vesu ia e tatala lua ia ai al tātou. Waenga lea, ia mai a,
ia on tātou se e lea mo le tātou vaenga muli. Ia mea lea, ia usi mai a lau whaafonga le pese lea usu. Ia se i tau sio mai, ia o le pese lea pe a mai, ia ai pe o na watu, ia ono tūlanga lau e pe o na iai a tātou aso whanau, ia ai mai se fo o aso fia fia e pe o na iai, ia le nei vai tau, ia o tūlata fo, ia e leo ua umai ia o ke topa, ia o mai te sema, ia pe ona mai tau fo i tātou, ia tunu, ia pe ona iai, ia le mea lea, ia lau David, ia malau pese lea, ia mai ia o na watu lea, ia o tātou pese aso whanau, ia si mai a lau whafonga, si whafonga o tai au po video Samoa mai lau pizza telephone nei, ia, hei mai, since I met you baby, mai Daniel, vai, Ray, Costello. I met you, baby. Yo. My whole life has changed. Since I met you, baby, I'm a happy man. See, I don't need nobody to tell my troubles to. Ooh, I don't need nobody to tell my troubles to. 'Cause since I met you, baby, my whole life has changed. Since I met you, baby, I'm a happy man. Ooh, since I met you, baby, I'm a happy man. Since I met you, baby, my whole life has changed. See, I don't need nobody to tell my troubles to. I don't need nobody to tell my troubles to. 'Cause since I met you, baby, my whole life has changed. Ia, o le pese na fai mai, ia le pese lea na moli mana o since I met you baby, ia, pese na lau David, ia, aua te tangi, ia, ai, ave iai o mo onga masa fia finga, e wai manga ia, mani o le tātou pese fia, ia aua fo i le tūlai mai, ia o nisi fo i o whātunga i toi whaamanatu ai, ia ai mai se fo i o le taua fiafi, le ngata le nai tū i whea lawa i tū e wha masa moa po whea le lalolangi a tō lo e whaafafonga mai ai, manatua, o mā whauwhaunga o pesenga e te mau ai le tō while mu, i mawhtianga le tino, mawhtianga le anganga, mawhtianga pe au o mai taimi o puapua ngā mawhainta la fuai. I pesenga e maua. Ia o teimila nei o tātou waso whanau, leo le atala i nātu o tātou waso seifua, te leo i lātou un whamuna tuina ia wale maua. Ia e nā o nai aso whanau o mai o le usa lea ia pola tali fo ia Chan Taula,
ia mai se foi o lo ne flio mak le vau ia ma lo nis le fonga ta se fa mania tele alo fa anga matu na yo to tai to lua ia mai se ainga uma anko antis i nei Amerika ia mai se foi o le lau atua ia o le na mai se foi o le leo lo fa famnatuina foi se tasi o aso whanau o le fine foi ia ruta mai il tama ia Matthew Toala. Ioe, a lo whaanga mai ona a inga uma o nei Amerika ia o lo famnatuina nei a fiafi ia o lo malanga atu iai ia nisi foi whanau ia ona se tasi foi o famnatuina o la tu aso. Fua se tasi foi ia Mikey, Ioane Vivewa, ia mai a Leilani, ma Raven, a Vivewa, ia o lona para, ia po lunosa ia Taraya, ia mai se foi o longa anko ia Brendan, ia mai luntina ia Teresa Ulupano, ia lona grandma, ia mai se foi o longa grandpa, ia Mark Vivewa, ia mai se foi o lona great grandpa. Le sunga whawhengainga ia Reverend and Mrs. Nautala mona ainga uma mai Samoa ia mai se foi Amerika Samoa New Zealand ma Australia ia male loa ia le mea o tō uma whamanatu o tō waso soifua ia le pese lea e whamanatuina ai o tō waso whanau ia mai o tō maua lawa nisi a se tele mole lumanai ia manuia tele o tō waso soifua whai mai happy birthday ia manuia le aso whanau ia on so atu ai lola ia le mal pese le siva mai sweet inspiration mai le yando sister tipo ponga tai au po radio Samoa mai lang pizza California nei malana au nanga tau tai ai iti ute inga lunga iti ute mawhaiwa usi mai alau whako. Tasting lemonade.
ia o le pese lana tala ina tuai faamanuia tele o tou aso soifua ia faatalofa atu le toʻatele o i latou faatasi mai i le tatou pokalami lenei tula le afiafi ia ua le maua o tou suafa ia ae faatalofa atu ia o le pese lea o le aso ai ia pese lava o lenei vaitau ia pese o tautoga ia e maise foi o faaipoipoga ia e maise foi ia oni anniversary ia le pese le fai mai le puni ala vaa mai Melody ia ma o le mapuni o ou alofa na manatua ne tautonga manatua foi le o singa fengai si vai lau fa Tino tuma sila lope mo se avanoa se ia fiani se no foanga tasa asa abetalia la tato maanga tauiani isene atu ufua manela fulafua ia le na yo e musu ia o ua lofa lava na e le mawhai o na avesea ia ua lava ia taimi fo i o le nei vaitau ia o pese lava o aso fia ia e mana tuai ia tautonga ia mausi na whiangainga ia e maise fo i o wha i poiponga ia le pese la lea o le atai na atu alofa and fui maono ia malana pese lea pe o na moli mana o mai ai mai le wapa pen i moni le alofa and as Charles pese lea mai alofa mo oe mana tuai pea le mawhai o na whaangaluina ia alofa i moni ale alofa ia usi mai alofa Kimu ponga o tai au kou radio sa mo mai Long Beach, California nei malana o nanga tau taia inga luenga i tiu te marapai Saulia o ele wo tafa atofa e uri ina o langona le whainga ta asa ole mafu
Ia, e whamalulu atu e ia I lātou I o lo whapea mai ua poloka e mātou. Ia, e leai mātou te leo poloka ina. E leai NS, leai e mātou te leo poloka ina. Pea o nā watu. O lei ei tangata leo lo o ia whaia maia I le vaenga lea. O lea fui mātou te mai tau ina. O leo lo matala mai lava I al whaasalong. Ai ei kangaka ngai o lo e ia le leo al ngai ai ia po le itu foi ia o lo sau itu al tato por kalame el mele ia on sai mai pea e maua io e ia le tala foi pe on sau no le fiona lepko ale ati epiko po I faia ni a siaka ko me o le maua me le familia tuai ia le pesel na alofa en fui mono ia le sa e molmana o ai I siau mana me NS Charles awote poli ia alwa e lunga le YouTube e tali mai ai se pese ia tali ai a mo nga alofa ia e pe ona fai mai e moni le alofa ia le pese la le ia se kaula I a pe la le pese le la taina tu ia o tautonga ia tau mal mautinoa ia e pe ona ia le nei tu la le fiafi ia pese lava wa ia so fia aso fai ponga ia ai si mai la fonga mai a venga sia mo mo fai mai taimi nei io e tau la tautonga yo tu fonga tai fo e di samo ai la pit la poniene yo tau mai yo tau tai yo ngan wa tu chema fai le yolanga e mo mongo fa kulo ule mamano sambuanga na kause mele le ave smele anga au ke pese o le ngeko sango wala ala ke le ka fai mala ko masangi o le loku fa foringa ai o le fa maungi fa ma ile ke le ko mo loku le fukas fe fo wa solo le ko mause mele kasi foringa ma wa inga ka fai mai sakangi ai uanga no ya o lo sina sirka ma le langi so se me ya ile lio so vale fo sakangi fai lo se fai no ngasi o de lu fa kali termine for my insata termine fa mo bla bla me termine ia le na pe on tu fa fonga mai e taimi ale nei io e pai e tau tinonga
teimi nei fo I mai e ia le teimi o le tua mo I tātou ia o le wa mai pea pai ai ona mau ai nisi o whātunga ia e pe ona iai le nei tu la le fiafi ia whaamalia atu pea ia I lātou o le maua ia nisi o lunga le Facebook ia o lo ia le iku le o lo poloka ina tātou ia ai tonu lawa ese taimi ia lia I mai ia on sai ioe wa e lunga le YouTube ia pe afai e tau te fia mai mo pe mai pe ia ono le tātou por kalame o le nei foto a toi amatalia I le nei vai aso e pe ona to faina ia a tonu fo le vai aso ia on tātou toi fo I le tātou aso masani ia a fa pe ia va no lava le asto fia la fa pe ona tātou feilo ia I pe ia fiafi fai so ia le me la le ia o le atau lungatu ia tātou pese aso fia pese aso whanau, ia o pese fo I tautonga, pese fo I o whai poiponga, ia manisi o aso fia, o leo tātou sanga ia tu nei mo le aso o le whai unga, o le kivisi masi, ia mai se fo le tau sang fo, ia tātou tau leola, ia mauai pese anganga ina ia mauai nisi o aso fia, me la lea, ia, o e umo lo wha manatuina o lātou aso soifua, ia mai se foi o fai poiponga ma tautinonga ia muni anniversary ia so se aso fia la le ngata ia o aso I tonu le nei atunu ia mai se foi o se o tātou atunu ia ai mai se al whaatauina le whae longa ina lava ole ono se fulu tausanga ole tātou tūtotas ioe leo lo whae longa I so se tu o lo iai tama whanau a Samoa ia mana tua pea ia le tanga vai lea o lo tātou saolutonga wo no se fulu tausanga e pe ona ia on fai mai la ia lo le rubber band ia malana pese ia could I have the last dance ia lo panga foi se tasi o paanga foi lo iai me foi le kio ia mai tai lea te visa Ioane ulu pano viera mai Las Vegas ia lo panga lo tele atu ia mai se ia manu ia tele sí, me la fa. The song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love.
tala fatu le si fonga le tau fau mana tamua mai pia nei fo itula. Elena leo e alua la tu wosa fa inga fa afua sei. O le ofisa fa inga fa iwa le fo ua iai le la tau vaenga fa apito e fa ia osa fa inga. Ai o le mata i tui no le au fa tau fi ngota mai ai le ita tau na anga va ai sele mai le sami ma fa tau. Ona o le ninii, pele i au sia fo i le la po a fa atu la fonoina e te tau wai, ona fa fai ma fa tau motu pe maua. Fa mauni mai pulengo fa inga fa iwa lo tau solo mua la vai le au fa ngota, ma le au fa tau fi ngota mai a wa leva no mai le maketi ma ave iei fa tuanga le soli tu la fono, pe on sa no le li ofisa, le sunga a meto mtanga rengo fa inga fa iwa ilungo le teopolensia. Ile tatu ngalwenga sa fatini la stona ia e failo atupea ina e to lima ia e sa mau fo i taimi o le os fa inga mana singa ia sa mau ai o solia ia ingo le tula fono tasi le mata u e fa sanga i pa laiti ia o le fa ta u puta u ala iti mani si fo ofingota o failo pea ina ia manino o lo fa ia lavanga luenga mo le fa marsi no tula fono ia ona ta pena le o tato o nei mita upung tu atu luma o le whamasilonga stemi o luma e whaia i eise whai unga wa e talu ai o te tonu o nei fwoi mamalu le atu nuu o le usta ia pea ingo tu la fono o le toa tele leva o la toa leva o nei tonu o makitia ma o la toa fwoi le o tele fau tuanga e ave iai ai pita e le o amana ia lava pe usta ia ingo tu la fono o lo wha wau fwoi ansi singa i wa whangota ese mai po isi tunu o lo whangota ina o tātou sami. Au whautua ina whaiva a whangota e le stala le wā. Ia sa o loto ai le whangota i o ngā sami whaatula whanoina o Samoa. E malama e le tai awa na leila wuto e maui le tele o vaitafe na toe suusua whaafua se i mai na ua mamafa wanga wha mawina o le ason nafi e le ngatai upolu nei ai o savai ima Samoa atoa pe fo na li putia mai i le motu i sa sae. Peitai ua maua se awanoa, tātou te fsilingi ai le pulenga lo ofisa wa i tau i mulunu ultai au leila. Masau no ai le sunga manu i fōlinga na iai na fi timunga e o mai nei. Mo le teimil nei o le tu mau al le lapta ingo timunga mafa mo le atu atu ama le tautuanga mo le oka. Ia ai le vai umo le nei vai aso ia o le tatu talar tau le na pupua ai e pasolo na vai ia timu nei. Ai maua timu ai le so pe yo ana pe o le fasolo tu le la stona e fasolo ana improve o le fasolo ngale le tau a to foi tu la masa bien ya yo le o so vini ko ye men mata o le mata por le au mai ai timu ya ele tu sale matimu ya na fia ita to le aswana o mo o no le se singo timu ya mai le aswana fia ma fua mai ile tau to ngo pole men tati ai le ftai so vini ko timu ngo fa pe le pe ma le ele nga a fo mai timu ne fa supply ya o ma wai timu a mo le sila fia la most of the stations they fa ma wi ngai le timu Ia they vangana ia this all the station ya automatic weather stations was como o connect de vangai man stations ya ko a o ngi saya so le tele stations que le se la umo ya le mi so timu na mau ile go school pai tu la o vingala no talanga pe o ya mal du se la du fit o no se la mal bal fit school ya sa no pasta se la mal valua o kulanga pa pena para o timu politiko na mau lunga na mau mai le ai ma samalai un ma sa o sa ba se la ui ma tasile timu na mau wina mai le aso le aso le ana o ye ni me wa afia po ni awala motusia foi mai savai au i nei li putia ono le tau se banga na e pe o mo mo le ai pa mau le ba le tie mo me fa le ngai na me pa pe na e pa so le tu la ngale mai to wina o le particular ia le sua vai lungo awala singa we po fo ai le e tu la ngwa pe na fa le ngai na pe na ia se awala la pa po la ngai au balanga o tu la ngale ngai o le vai ngana ai pa pa li ma Ai le poti mai le DMO po le Disaster Management Operation ele ni fa le ton wonga na tupu mai timunga pe na yai awala tele fa ta siai mal po pe ta mol mawina le nofo ta pena lava
o le la tofo ofisa i ni whaalavlave ono tupo mai. Ai mole teimi nei o lo tu mau pēr la pata inga o lo longa ma ti munga ino fuanga mawa lalo. E tolu maliu lilo leo lo ofeanga iei nei ma leo leo ili whaia o suenga e wha mautu ai le mafuanga. E peon wha ilo mai le sui ko mesina o le mtanga luenga ili whailo ingam tustala nafi le sunga pali i Mona Lisa Keti. E au fia ilta mai titi tolu tau sanga o le li intanu mia i leo neone ma le pepe na maliu le mea whana wai. Ai nisi o tala? Tala toi tuli loa mal whamsinonga maa walunga i le tangi e le fionga ilinga noa sa polu. Whaasanga i le wili alona to lua o lua walu tau sanga talona o la wha ipo ipo. Na tuli fesili ai e le loa ia ili le fionga leone ma ilo. Le tua fine o fale fatu sa polu. Le fionga lua man vau katalaina sa polu. I le va ili ina lava leo le saini o le wili le ana finau ili an fiele i saini e lona to lua le wili. Tau katalaina o ia na te whaatinoa le typing. O wha maunga wha pēa whale fatu. Pei foi ona wha tonua ia e tusi atu le wili. Ma tau i le wha amsinonga. O lo o te tala lava le ofisa lo ia. Wha pēna foi i bank accounts. Mai saini uma ila ua ma whale fatu. O le ofisa lo ia i le wha amtalanga lua manvao. Wa ave uma lava i tusi. Po me to tino whale fatu i le whale. Wha pēna foi i pepa tau lava ia patu. E tu uma lava i lona whale. Pei ta ina i atoe wha maonia ma i oe. E na te sila fia le lei a se talo na tuangane. Pei tai, e le tai tai lava ona o la tala noa mapatu, i ana ia lava te unga tupe po te unga. Pei tai e le tai tai ia ona la tala noa mapatu, i te unga tupe, a patu lava ia. Pei tai sa la tala noa mapatu i ana a seta. Mai o le saini o lo o iai lunga o le te unga tupe, ma whanua, o le falefatu am sa polu, vanga na il whanua i malolo le lei. Na iyo ina ele moli mau mai e wha maonia saini alona tuanga nei lungo tusu falau. Mai o leisia na saini na amata ili taimina wha e ai lon swafa patu. Wha maonia fuelta mai ta ilo ia ia lua mon wau katalaina o lona tuanga ne ele leitele ili wha ngai na o le computer ili wha iei su esu enga po research. Ai o le tusinga o tusi lungo o le computer e wha atina umalava ia. Na tuli ele tamaita ilo ia ili le angava o le wili. Taluele o yaini initial po ni saini puu. Ale to olua le sa moli mauli saini ngai patu o lana wili. Ai pe ai se ana le whaiai le natu langa mo se wha amau maunga ta ue luas fuluono i tūlau pe o le wili. Tali lua mon vau, awa tangata na o moli mau na saini na va ai o whaatino le saini a patu i le wili. Ai le se la ia e la te initial ai fua le wili, awa le te tau ono la iloa mea olo o i tutonu o le wili. O le wili o fina wainei e pe o na fina ulu man vau. Sa ia whaita wina ia patu, na toe whaita ufo e patu, whato aia saini ai. O le fionga au nasa iuni sa polu matuatanga loa Shane Wolf o tu la imo lua man vau katalaina sa polu mamaka sa polu. Ai lo wha awau pia le neimta upul whamsinonga maa walunga, ilumola na fionga le whamsinusili Chief Justice Perese. Lesi ufongol tai au fo mai sa mua mana ta mua nei tula, manuia tau mangol nei fo yaso. Ia o le nā o tō whafonga, ia tātou tala fo i mai Samoa, ia lea sa longlongo i mai e lea fionga, ia po le whaltua fo i le lua, ame se ne tani elu, ia o le nā o tele lawa o nisi fo i o whasalonga, ia e pei ona iai, ia au nei tūla, ia ona iai le taimi o la tau ma ili atuai nisi o whasalonga, ia pea maea ia tātou pese ia me se fui o nisi whasalonga e pei ona iai, ia me la lea ia, o lepa leo ia ono lea lawa ia ua e toi moli mana o mai pea ia o le awha wawina atu pea ona taina atu ia le pese lea o le aso whanau o lo sister in law ia ua walu suma lima tausanga ia amu ia foi o tasia o iuteia to iuteia ia o lo tātou ia e pei ona iai ia o le aso luas lima o ketopa lea na wha ilonga ai ia o talatu anafi le nei ia au leo atoa ia ilo na valus fulma le lima tausanga ia alofa ngia le atua to e whaapopo ni sia soifua ia awa ia le
soifua laulelei ia mo le lumanaʻi ia o le mea la lea o le paleo ia ma le pese lea fai mai o salia siupofoga o le taeao fou radio Samoa mai laga pizza California nei ma lana auaunaga tautaiaʻi i galuega iti ute mafai Ia, o le pese le nā, pe ona mo mana o mai ai o le paleo, ia, mai se lawa, ia, maua pea, ia nisi a se tele, ia, o sista in loa, wa atoa ia i le valus fulma lima tau sanga. Ia, manu ia tele lo wasa suifua. Ia, o le mea la lea, ia, o le se i wha mai atu, ia nisi fo i o toi whasalonga ia o tātou, nisi ia o na tātou, nera leo o tātou pese leva vai ai, ia mai alea ia ona tau fai atu leo le tātou tala mai vai whanua ia o leo le atu i titia ia ona uma leo le tātou lua i tū la mua
me le First Financial Security ia po le FFS ia e iai le latou index e ta'u o le main product o le index universal life ma wai pai ona fai ai ia insure ia le ngata mo loan ia mai se foi ia e ta'u le living benefits ia pe afa pe e mana o fai ia insure le ngata foi lea ia le cash value en fai ona faunga ia mo fa lave fa fo se o le nga foi o nei meu insure ia o le alfina ngalo o le tua ia lo to soifua ia se o matou wola ia o ia ni me tapa ia le ngata ilea ia le mpai on toi fa ai nei o tatou ainga ia e mai se lava o le fanau ia manisi o le atu ua foi ma fai lang fo langa ia pe ona iai e mpai foi ona iai mo me fa lo lave fa fo se ia la to cash well fa se o tai sungal fai au ia mata fa va tami fatilua iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua iwa fitu tasi fa o tolu fa fitu tolu lua tolu o tolu fa fitu tolu lua po sewi lima o tolu lua valu fa ono fa iwa ia o la ua ia o lo o iai ia le ne insua en pai e foi ona mala mai ia le to telefoi e pe ona iai ia le ngata foi lea ia se tasi foi o nanga e pe ona to lai mai ai ia le V-Designs o le emaili vdesign21 gmail.com o la tau ia polo fai a foi ia ai mai se lava o ata foi ia fa pi wall o fale ia po niata te tele atu iai nisi o nai o tatou matua po nisi foi ua fai lang ia au iai ni ata tua in fai lava na to teu fa matango fie ia wal fa matango fie ina o mota malawa ia i nei foi ata ile ngata i samo nei a so se meo fa ponga mai ai e ma fai o na au atu iai le au nanga ia ale V-Design e ma wai foi pine o asu maliu ia me se tele tua nga skeilio pine e te mana umia aso faunga aso maliu so se tua nga pine aso fai puiponga yo aso e te fa manatu ai la tuanga o tausanga foi talu na fai langi fo la ia e maua uma pine pe ona iai ia e mai se lava ia foi panas e fai ai e panas o faunga ia mai se foi panas o aso maliu ia po aso fia foi e mau foi la to ia lanyards ka mai e luiku foi lele pe fata fa ia pai ona mo le situ te mo le situ ia fa so tai el faltua ia pole ona fo ia nei business ia le tinale ia viva su ala lo ulu o ia le na e ona el telefoni limono lua tolu wal fitu lima wal fitu limono lua tolu wal fitu lima wal fitu e elo lato la e nei South Bay language ia ma Orange Country ia le lato ofisa autu ia o in North Dakota ia e mawhai ona oka te liwa mai e mawhai fu na e alwe piki mai ia pe te mana o fu e meli atua i luma o moota ia e mawhai lava ona iai lea au nanga e fu le vanga lea o ta ua IPS security e le lato ofisa i Santa Ana e iai lato lala i Los Angeles o le lipule ia Pete Nonu ia Las Vegas o Sean Umi ia San Francisco o le leo o le sunga ia filinga o te ote ia ma Florida o Williamo o lato uma ia o lipule i le vaenga foi i la lata i tasi o le IPS ia o le lato ofisa autu e i Santa Ana papso tai telefoni walu fitu lua o tolu whao no tasiva o iei nisi o lato vaenga foi ia ele iei ni lala ia ua mata o na ngalu lue ai ina i Florida ia i maise o New York ia i maise foi o Miami ia i maise foi o Kanata ia o le foi wa iei nisi o lato foi au unanga ia o mwhai o na whaasafua atu ia ono o nei lava ala o whaafiafianga pe ona iai Coachella ia masitisi ia ma le tele lava company te tele ia iai events ia lo la te o ngā lulu ai ia o sunga i la ua o lo ona ina foi po ona soi o sunga le ia David Sai ia ma le li o mo tai masina ia pe o la ua ia patino ia foi ia le nei vaenga ia o nanga ia pe ona to lau ina atu ia e mawhai ai ona whasoa mai ai ia ai mai se fui o nisi o vaenga whai business nisi mantua le Asia pangulea
e lua au inumanga i le ipu le pe ona whaalau loa atu lua le tai au, lua le auli, lua le afiafi. Ia ai mai se foi, ia oka ina. O le fautuanga, e le lei alo le stala, nga oka la ia lea, ia pe te whaapso, tai mai foi nei le ofisa nei, e mwhai ai, ona fisoaswane atu i tūlanga e pei ona iai, ia le ngata foi lea, ia iai foi langa tulimi lea, o le revenue sa 28, ia le tasi lea o kulimi au ngā, ia so se mea, whaalongoina tinga, ia e fisoaswane tele ia te oi, ia e mai se lava ia nisi foi o mai pei ona iai, ia tuli, tinga, ia tuli lima, se i tulo, tuli vai, ia e mai se lava so se tūlanga iai, i tino, ia e whapena na fisoaswane iai, mea la lea, ia, o le Asia, ia e el tātou koko Samoa, ia e maua i nei le officers fultala i koko, ia pea le upu, koko e, tupe Samoa, ia ai whaasalau ma le au o nanga, le siufafonga o le tai au fōu, ina i mawhai o na fisoaswane ai, ina i o tātou, se o tātou atunu, ia i lātou fōu, i whea ngai fōu, i malea fōu, i mata whaioi, ia o le tamu whai o le koko Samoa. Telefoni, 512, tolu fitu o nolua, 512, tolu fitu o nolua, ia whaafsota i mai whalitua, ia soli ulale sua, ia o ia le nai maua umatuai, ia nei le kaktou Asia, ia male tūlanga i mwhai ona whatauinai, ia e maise o le koko Samoa. Ia, mea lea, si mai alau whaafonga, ia leo le atatu le tātou pese lea, whai mai tama leo, ia o Daniel, Ray Costello, mal pese lea, ia le samba, pese tuaia nei e mwhai o na tau, whaalonglongo ia o iei nisi sa, ia aso foi, ia o ewa le au se ei, ia Mount Fire, Makelo, ia, lea, pese ia, tama tuai ma le Apollos Fulmata, hui, yo, Pongo taya fou. Radio Samoa, my long beach, nang tau tua, tau taya, ngal wenga iti ute, ma fai. Play the Congo while you dance. Is everybody feeling alright? 'Cause you only got one chance. Come on up and feel the music. Hey, feel the summer at your feet. Summer in the night. Can you hear the ocean calling? Can you see the moonlight falling? Do the samba, baby, have a ball. Do the samba, baby, now you won't fall. Come on up and feel the music. Well, feel the samba at your feet. Everybody now samba in the nighttime. Oh, samba. Oh, samba in the night. Oh, samba. Oh, samba feel alright when you're sitting on a hula on the sun, and you're sipping on a Coca-Cola, coconut rum. Can you hear the ocean calling?
Ia o le samba pe sele na ia o leo mai e tātou foi ia o leo fōlinga mai ia o leo le a tātonu al fitu. Tau i le lei lima le ono le fitu ia o mai a ono lima sifun ma le iwa tā le ono lima sifun ma le iwa i le afiafi le nei ia o le asatofi le nei ia Amerika nei ia California nei ia e ala atu le si ufofonga o le tae au fōu radio Samoa. Ia e manatu la ia o leo la si o tātou se e mai loa tātou waenga muli muli ia e tātou waenga lea e tau o tala mai vai whanua. Ono nau ta inga lava ina i mwhai o tātou whasoa. A whai fwoi o iei nisi e le fia fwoi se tau mwhai atu le au o nanga a le tautaia e ngā luenga i tiu te mwhaiwa. Ia e le leile su o sesi pua kalame ai aua nei e se e mai ia nei te ua iei se a whaina i o lou whinangalu. Ia le nei au o nanga e le ai o tātou te awatu se mātou tualalu au mai sa au tau foi tualalu pai ona tātou whasoha i ai e manu i ai tātou atu tā tia ia polkiki ioe tā tia ia me o loo tupu mai nei e langa leo la alua tau sang o le ala lesi tātou me o le amwhai nei ai sanga i ane ai o le tai tātou sa ili ia si o tātou atunu nanga o tātou tele me o tutupu mai ma o tutupu mai o le atu tupu ma o tātou wa ai inisi o fōlinga o mea o le atu tupu mai mo le lumana le ala lea ia pe ona watu ai o leo le a tātou whasoha loa ia ma se ia watu au mai ioe se i o tau whaafofonga fo i tū langa e pe ona iai o le mataupu momua e iai le se vaenga lea e tau lava ina awatu pea se i o tau whaafofonga iai ia ona tātou taltal noa le iai ia manino pe o le whasoa le na umai fo i se tasi fo i o pokalame na se tuana ia tu nei e le to iese manatu e to o iai ioe ai peta iane ua fesili pea ma fesili pea i vai aso uma ioe ua se ole upu hoi le pe ua mata o na ila ia se o tātou atunu o fesili ale na fai leva yasu to o mai foi to e amata fo to o atu foi o to e o mai foi isi to e fesili pea ma fesili pea ile susunga e atu la e pasa ilele ele o mai lo ala po le meo o 5 so ta inga ina ia abatu pea ma abatu pea ma tili ai o na pong sale atunu o le winga o le pong sa o le upo o fatu e pong sa pe abe se el pong sa langa e a fo umina o le loa ai o le malama lo tātou atunu po fea tonu a o lo tu ai wai esel tali nei esel vai aso lea oi esel le se pasa lunga sa nei ese fo le se pasa lunga sa le va le ala na wala ia se o mai apel kiripi lea ia matau oto atula ina ia mauti noa ma malama mai se o tātou atunu aua nei toe salua i lalo ma ia whaangata ia i awai masalo po se fulua i o po kalame o le pesilia le mata mai a pesilia se ia o lava ya na to te mai na to te sila fia i lunga o penga failang ia usi mai ala ufafong o se vaenga mua le ngale nei o le talanoanga male te tai o le vaenga wha upu whai e pui ia te tau tangata le JPP le sunga tui le epa ai ono Dr. Sailele malia le ngoi. Ia, au te whiawhia whaatara whātui lau o whionga i le te tai o le JPP, mā lor soi fō manuia, mā lor fōi non sa i o whaiwa. Ia, au te whamalo atu i le tala mai fōi o ao ma whaau ta tala noanga. E le lewa nau tau mai. Ia rea, peo tau mai tau atu, pesa e anga isi whalao rafi. Le ai sa o walo te awai i le lotu. O siri loia lea e suawhai a Samau Semi. Sa ngalue i le
whaloia i te tonu on tātou whaltupa la tina. O te ila i le tu whamai o whamtalanga fo rira lon soifua. Hau ke loko. Se ele kai i skana. Ale le masuru ono tausanga o lona soifua. Ale melango ke ia. Na onga i St. Paul's. E New Zealand la onga sa o onga. Toi onga fo i Auckland University. Ile onga sa o onga. O ke ingo kilo aku ilanga whamtalanga lea. Ngi kalafu. Malelo ia a fo na tituli loa ia matau. Fatau loans la fo la na. Fengatan ta fiofia il faltupe. Pe afa yang mel tanga te tungio. Da pelana falteli malole. Ia se vanganala o apapatu le malo. Ia va kupe o no so sanyai. E fa cavale ia le lungo tupe mola tina. Ma ke va vea le atina e o la tunu. Meranga kamale sa fai. Te lea la tu sao. Ia longo sao fo ile fa tele va veina le multiply effect le fa kele. Ia va veina tina e sa. Al telefo ila o selenia e o mi fafo. So sonyai. Ila tina e ala tu ai karantila malo a fa le kongula ko yang la veilo le malo ia le DPS ia la velana e fa ina tate le ai le ia ngalo fatino la to ile to sanga e a fe selo valua faiunga tofia ia o e ma minister tu Ona ula tulola te fono il temino te fono ia minister. Kasi ar fongo no te ia I alle committee pulea ia le faltupe latina. Tasi il fono no te ia o ile nupi fa. O ilo na ele kalfianga un ka isi miska. Ave ia malau te sile ona tua. Ia awan ne I afia se lona sesi. Onga kulanga whapokiki. Ai a whaifo se unga e taua. I lunga le tūlanga sao lai whaiai. E ono afia se minister po se whaipole. E le mawhai ona tua ia. O porkiki whai. La lana no tu lola ya fa kwa swinga ya to sanga lua fe sutasi no pasia le tu la fon avesse no miska a tu lo tu ele itangata tu la pule tu male ofengalo me fai la tu fai ya one ya fa vai le tu langa tonu ia fai e wane I fai se lo ona o se kauia Halo whaftaina o whionga mole vaenga mo le tapo kalama ia ole awa tu esa vesilia wa te loe le to e po mala e fa fo mai mai le tino le tūlanga e pena fa malo lo i o le parlemene e se ma fo ngole tino le vai tau fai mai le maua anisi o tangata hatu mo mai na matu tanoa malau fai pisinisi o le lātou whātustusa ma lātou fua iai, e pei fōringa mai ua whamalo o rua, i lātou tanunga. E pei fōringa mai ua le ma whai le malo, o na tali le malosi, ma le mae ao le tuangai. E whapela ia, e pei ua taupara ai le malo, i lātou tanunga. A o le manatu o fōi, anisi fōi le tūlanga e pionai ai, ua pei na o mai tau atu fo ina sau noa ia
le fionga le minister fa toanga e la uli e fa pe o le la au no to fa fau le wo to tau tau ai e pe la o la tau fa tusa e pe fo linga mai o le fo linga mai au mai e la uli le mena de tupu ia te ia le parlemene taru ai pe tau fa tusa mai mai e pe dai fo linga mai i la wa ma fo fonga na wa ia e pe o se tau i masui o le so fina ngalo ia ale me mo se tali atu ya lauli ili se mena fa ya lauli man tu fo i ole mena no fa ya ma fa na ma fu ai ona fa tu le la fa maunia na upuia na la fo mai olanga ole na fi na o mai e leila lo i fo le salawafi ya ta pale fa maunia la ya ta o ko ko ngwa ya la o le la no mo miai se fa maunia in ia a faisa e pa u de min skale leo ma fa pui le ia la fo il fasana le na sa o tapai ai mai fam talanga sa o mo mian invoices ai mai ngala kuskusinga o te fa maoni atu o te fa maoni sa o mian o to tala ia velo ko mikie la vala ku kai me su ele o set ele se kai mi o le pan la vele ele tupe e sa ulo le la li potil tupe e fa mania e pelo le fam talanga alaudi ia ma le langa la mai la ma ke le karia sa ka wa ave ile committee fo la le a mionga a le tolo po a mionga tolo e ngo ko fa ku fo lo la o lo na wa ya ba wa la mi to e lan ko ave ai o ile o mitio a mionga tolo a mionga tolo e so lo le ya mena fa ma ya so ku ya fa ele fa ma ya la na upule mai pelo ai lua wa ma wai na mai taile e fa maunenga ele o se masini e vili ai le eltisi a olmo mol pusaisa longo winga wa au mai le masini ai ave pelo fa mo ol pusaisa i lolo e laudi o le wa mo wala pe pelo ya fa ko pelo ko ngile le tute a saule le avo ilang fa mukalama o to fa se larga ka pelo ke o fa la lo mo o se o lako e le se o compagnia vo latino wa fa lang company vo il ya lo o me fa fo ya compagnia latino la va fa la ul kan nga fa penge ya le fa kasi in ua au mai lola le lipoti a kuelo fa ma vai e no se mera nga fa ole tau tino nga i no fai to il palme ole mera ole mera e se ma vai ola ua fa nga business ma pesta o nei me fa ele ai a mangi me fa tenga ele o se fau fonga ele o se fau fonga ai ole tulanga na sa o se siria ala fam talanga na so fa mai ciao yo Tasi na me pai o na baua
ia tula la fia o le fia lava si mai la whafonga si ufonga o le tai a fau radio Samoa mai Long Beach California nei ia malana au nanga tau taia inga luenga iti u te mawhaia. Tau so ia. Star fai mai sausawia ta fia ia ai o leo le atu so mai il tatou vaenga lea ia se io tau whaafonga mai ai tūlanga pei o nei ai si mai alau tau whaafonga whaatala watu le mai mo mai o le tātou tunu o nei fiafi ia ano mai ai le mai moanga le tunu o le whaapoponga fo nei o le tananoanga ma le teitai o le tua ngai ia po le teitai fo o le vaenga whaufai e pui ai a te tau o tangata le sunga tu le pai ono takta sai lele mali ngoi fa talo fa tu la fionga le tai ta por kala me fa wa le fiafi ma lor so fo manuia te malo fo le sunga le lo pulelta tu tv ma lo le on sai mai le nei tu la fiafi o le sa fascina malo longa ma o fa mo o te o te alu tapo inga tele vo ile val a mai ai hai komisio Peltania ono le tala mai tato mo Peltania tapo inga la na la fashion fafi ia o tu mai a vara o mai tanga tafo ile fi ta longa le o lakpirik ia la o te fa mo e umalol sa tarlo ia no usa vari le ia mo mai si o vala o ia o te langona po le tane lua le leo fa to a felta tu talo o lo no winga o kala le lua o fa le vai nga nei ia le wale to tasi le to tere tangata o le tapo ia si tato au la kapilik malo fa tailo fiona ia ole a matatu sa mato fesili ile loan fo ile ana avele faltupe watina ele TPS anga ile faletali malo fo ile a Aki Grace eva pe 5 miliona e pe fia ole utani mai ile tamai tai pa le mia il tulanga lo sila ye malo ono tulanga o fale tonu ele tongina loan ale mai ta watu e vai pe ole nonga tupele na fai ele to vai time ole asa utali ai le amata ale a fole tau fa mala mala a tatala no tupene le tala no matute ma le te mai tai pare mia e le mfaila no fa pe se me sa fai
el whainga malo taruai. Le fia mana mara mai. Iwa meo mawa pene, watu umani tono. Ka peneta fia meno foi lo tu tamata. Meo mala sa mato fai fatasi. Ia mara fionga ele pale mia tamaita o ye nei. Ai o la to umane o faltel malo. E peia no nga tupe uma fo ia so business. Ia ma peia o so no nga tupe. Eo sa o a tangata lato. Ma pisinisi o foi a karesia o lo fia sulfai fia mauni tupe po la lava le fel tupe. Po o le fel tupe le atinae, po le fel tupe o le inset. E di se matua iaia, e le iaia ina malo. O le tulangaia e le vaole. O le fai pisinisi, po le tangata e tasi. Ia ma le faltupe, ia po le nupi fafa. Ia, ai whakoa la vea le malo. E ma whauwhaunga la tau nei. Pea whai ue esi whawhitauti. On e mantua la, wa panic loa, wa popole tangata. Awa le ongo se i la ko mea ko kiko. Ia popole vale e alea. Ala lana sulfa melo ya chao po ai lava minister po minister for tourist ia pei wa na melo minister tourist pa fa o faltel malo ya afia ala tom ta fa yo ina ya ola in la patai ma wa ver fai unga ale faltupe la chinae mantua o mata upu umba tau faltupe o le atinae. Ana mata upu na fitu i tonu ale pule, mana komiti o pule. E whai lola tu whai unga la asura, ia po le a whasala lau. Ia, popore vale loa male. Mal faltel malo po si business. Ono mwelo le malo. Pe iai se whainga e me whae malo on sosani mo lato. Lono wingo le mea pe me whae on whae se tua lalo. E tau fiofi le vave moria po le vave tapuni. Tu atu na nisi masena. O la toulane au fie mai ki grei. Leo te mantua sa tal sanga mai. Il malo fatau se la venga la tou. Il tulanga foi le ilon morianga. Elle tipi elle fultu peatina. Te la ia falta il malo. Na sulu mai il malo. Ia e awala mai le minister o turisi e a ngani mai tu sava no al tulanga lana ele se me polea wa me fa tu ye la va no o te manatu o leo o te whaafonga le wai pesili lea sili leo lea na mai nei e pesili ai pea lea lau wha mamalama mai le whinangaru al me momua o le mai e tātou te tilo i se mea i mawhaia ia se i mo le toa file mo leo tunu peo nā watu sa wha ia matanga al whaasoa al nepo kalami o le lole tu ai ngā mele wa iai wa pe wo le malama e po le mea o taa ina ho lea ia. Le atangia mai i le melea. O lea watu wa inga. E watu le fesili, o le whai ngā malo le watu ana i atu na amatai mea. Ai li wane whai mai o lea iai fia me, o le whai ngā malo le o lea wa iai fwoi mai.
ese le tau pipi, ese le whaatua i le atua Samoa. E moni sa iai to tonu ia fia me. Ai le se sao fia me le na fia me to tonu le kapeneta. E se fulu maltasi ia pesful tolu ia le kapeneta. E le mawhai la, o le sa maua ma tele o le tātou vai. E fono wha ia le kapeneta. E le ala wa pei wa liu mai ai ma pei e wha asinsin lima. Wha pea, o lea na iei fia me, o lea na wha alongo iei me ia le na tupu mai i long nia ma. O le lua, sau le wha upunga, e ma whai i pisinisi e ka le sia ia matangata taito atas. Ti me mempeng, e iense, nupi wha, o ai la e o anga iei i faltupe nei. Faltupe uma nei e ai a uma iei e o lawa tangata i tuatas. Ai a tupu lor wha alawa i tangata i tuatas e fiu e alu e tau whai se long. E lem whai ngai alu i o le malo e whai e wha mole o leo wa kawentila o long leo na whai a fsoswan meil malo. Ne hai. Paua ai o vanga e o anga iei. Na o pisinisi pe a whai a se fo i nia kalesia. Ioi. A le a wala mai ipe o leo tau titilo tatou o leo fola o sau noa mai e tolu ia i faltal malo ai au mai tua fai mai o le tele i o faltal malo na lave bea ai pe na fai nai i to tonu o le li o lea le wa pei wa fasa pasui whenumi ai au mai ei mal faltal malo na tatou no masalo na tau so i fua ma uola mai i to tonu o Samoa eki koe e le i aise ai tā lafu o le whai. Tā lo whai, tā lo whai se tasi o afo i o celebrities wai pā whai. Le tina matua ia eki koe, au se ana whanau po o na alo. Le ua mai i whai mai e loan, wa waku eki koe i whai ele loan lea mai. O kua sole. Tau tia le mea le wai ai. A faltal malo fou e fatu amata mai nei, e la ka mai nei, e ke koe na amata mai. E lo fo ila ele se o e ke koe ni loan po le ani mea o lo tupu mai. A pai la iai, au mai maneno, au mai luma ni pepa. Ioi, se i tilo ma wa ai e le atunu. Ioi, a le fa peo la mai nei, e ke koe ele ai. Se tasi na, ai mai se foi o sa tau tua, lo na alo, sunga ia la auli, Alan Quay, au la kapi, e alu atoa i ele malos, ave atoa i ai, e o ai faukas se tulou, apio anga malalafanga, e fai, e le ma fai o na faanga loina, a tupe fai ei mei, e le nta mai tupe, a le ua sau noa mai nei, e la vea ima eke Quay i, au le sa tatou maua, le sa mai o le, matua le o kika le wal nei, forensic audit le uwhainge, e maua e la i, le ana mana tua le saunoanga, a le sunga, e le koe na, e le koe na tia ia mea, danga le ua umana fufola mai, sawi manino ala ulia, al malia sunga ala ulia al malia tole na mai a pepa mfaali mai, me manino na, mea na, nena pa pele pail na tatu chilo. Sa uno sunga la uli maleto. 5 milion fai lunga mai fea. Ale na wat foi la por kalam. Ele ini loan fa pena. Ele ini loan no so mai central bank sa wanga i ile ti mai mempeng. Ele se posita fa pena. Yoi. El menga i lo mai il meu la fai. A fa felanga mai fa loan lunga ti mai mempeng. O central bank. Ale central bank o i e watu e tupe al mal tangata. O i e sulfa i e ngalanga fai central bank o i ngā o le currency lea tātou. Yoi. Nenga iei o male IMF le nā teimi na mātou ngā lulu ei. Whātū mai loa. Ele se mea o lewa mea ia. O mea fōu mai le teimi lea na mātou iei. Na whātū ai le IMF. International Monetary Fund. A watu iei mea e whai iei umatupe ina ia pāsia pe fia limiki alua tupe whafo. Ioi, sa wai tu tonu ma le tupe le iei, ala le mea le wai. Se ua mi milo whapea.
wa mai me na e pe e kangu mai ai me ia lo alia i mai me la le la fa fonga mai ai se tu lo al tatu atu o ma fai a se tasinga alu ai o ile whainga malo le sa iai fa pe iai au mai sa long 2 milion mai sa long 5 full singa kasi milion se fai iai le ma fai ai ala le wala le e moni alu fai fa i ngaluenga i lungo business ai o tau malama le ne ala fai mai ne le ma fai ioi le fai mai e kolua e kalesia business male tangata i tutas ioi ia a le ala o manino le ala ko fa fonga mai le ala o amata na fo fola sei e fa malama tu langa le ia au le avea manini fatas e lua faltal malo e fa ko afau mai nei e ki koe na mata mai ai walau lo le lalangi atu tato telton fo ele se ngonga kupele nei tina male fana nei ala fa ku fa pela e ki koe wa pei fo le aku kan kam ki kilo e ko ai lunga le 17 e sa mena fai e sa Paule o fatal malo e mafai ai ona a watu tupe. Noi, al me tonu alanga mai eke kwei i. Na mai eke kwei langa walau i loa mai e iai le malo anga e mafai ai ona iai le tupe ui mai i e mai ai eke kwei e pei o lela mai e whakawenti ai mea. Aluanga palpalaya. Me palpalaya. Yoi. Danga ele aingi me o surungal monthly report e baku kongo monthly report pe baku Central Bank mal monthly report e watu aingi me fa pe o tu pe watu to tonu le fainga malo me kau kwants ma mena pe on to mai tau le saunanga se tasi fo yo tamali le mele yu ka ya lawa le fo na fa manino ai o le kwants na e sau ya sia ai pe o skeke Yo e pesis que foi le nga bakua pe la fia kwa ila lo fe mai ola. Ele ai o le long. Ele me foi nga la kwa ya lu le o la ele Asian Bank foi a mai se sa kwant le fia le ma fai. Mai le ma fai nga lu ngi kwant lungo bank. O long uma me uma. Aya e sa kwant lunga o fai nga malo a tele. Ai inga. Pe ona iai a pani o atu fai le polokeki lea. Ona wa ele ngana leo fai kako fai mai. O le polokeki le fai ai. E lei ni mea fa pena na amata mai fai ngā malo. Lei upu polokeki. Aya, ole fesoasoani. A watu le fesoasoani le mai le fai ngā malo sa ia yaso ia. O le fesoasoani le mai a Saina, e mai a Amerika, e mai a e a watu e fesoasoani ile ati na e o le tātou whainga malo. Io, e manino. Upu tu saol na, upu na e manino ai le whaafofonga le tātou atunu. Langa lupu Samoa, fesoasoani. Nuna winga e au mai. Io, ai le mawhai lao na watu whai mai polokeki. O le mele u whengingi ai ato ai, ma ua la lafi ai tua o le upu le polokeki. Wako lo fai mai ia lau a mai polokeki le fai ele a wala a mai polokeki le fai. A o mea ngā o kwansi uma. Ioi. Te iwana ngā lawala ua o le fai ngā malo fai mai ia la tupe o e lou nai. Ioi. Ola ia le bank o le Asian Bank. E o le World Bank. Ai ei fo ia inga o lou. A o kwansi la. E le ai. E alu sa o a kwansi ai o. A umalanga fai, umale kwansi wa koe skupe. E lua me iai, o le foi, po le iai o le sia ia inga, langa iai ia inga o malo tele. Langa o kako le wofi mai iai. Tu iai al kau le upu fai meo tātou na mativa. Mativa. Le upu le leng sa ungoe sa, mativa elo se tu lou le fafonga samo. Ai sea, e le makiva elo se tu lou. Ana faa vai mai. A le faa vai papa le sa ola ioi. Sa ola lea. Le iel muan ngana whapea, e tu a fale, ile papa. Aya, e iei maumanga, e me tua iai. Yoi, ai luma fale lea, luma fale sami, e iei pingota. Me na saola mai samo. Ili, o pako mo ma me sa no mai. O me na fai e tuei se keiminga. Ai, nani me le sa fai le wistek. Yoi,
sa tele a tātou se i tūlou tele ia manufasi. Ioi, e watu whaatau mai, iei steak, iei me whai ei supo. Ioi, ele tu wale ina ia le sau ale Westeki, ha? Sa tau, ha? Western Samoa Trust Estate Corporation. O le wingal na le Westek, pea wa umi. Westek, Western Samoa Trust. Ioi, kei pe o le trust lenga iei kongoa i mea na iei le vau whai ngā malo. Le na mai lala fo na leina ma mulu e whanua. Ma ave lalo le taupulenga le Westek. Esa, anga ave ia i whanua ia, e ngā lua e nai, whail to ngā niu. Ioi, nā wai taimi. Ona o lea tinae, pe ona whai atu, o le fisoasoani le nā. Ai li makiwa Samoa. Kako ke lei whaapewhia ai i a kungu mamau. Sa iei asi kalo. Ioi, sa iei asi ulu. Sa iei le whai, sa iei le esi, sa iei umata mau ainga. Sa mau ai le tau mawha le atunu. A le upu leo lena lafo whai mai makiwa. Le makiwa la lea. Le wangofo whai loan, whai me ia. Ioi, a mata mai ai lo inga tātou wa ai ai. Inga ian tātou wa. Le fo nei nispo kalame au mai le whaamai. Samoa mai i whainga se i tūlou tama a inga mai la tau. Le nano nofo mai le tofi palimia. Ngā o mai lo i a mata lona alulo. Sa poto. Upu, ele le poto. Ai leanga le whaafia poto. Ioi. O le upu wha Samoa, o le tō wha ma le utanga loloto. Sa ili. Ioi, e ina, sa patu mai e o tātou tua. A whaila kako ke wha meo la i o tātou tua a ia, wala lango mai tia sa. Ma la tau tā pena ina le wha bae leo Samoa. O lan menga le ko e kongo e ko inga i le wha vai tonu o le wha vai. E te le o le mea lena whai tui. O rali mena le tu oie e to ina ia matatou ia le nganga le iai i tutung. Le ngofo fai. Ai fai dea. Fai ile fua ia le tua. Le tamau a inga le tua. Le oloa le tua. Le ala e pisa atua ia. Le nei au nanga si po fonga le tai afo. O lea, nā tula lea. Nā tula lea o soi fuanga le nei. E whaamalu atu langa tua tele fo o nisi fo o penga te whailang. O lea la teo te tangu whai ina ia au mai pea ia le tuspa ia whai. Ioi, e moni. Ai tātou tu mamao ia fionga le tua. Ioi, aua ne o tātou o mai ai lunga o mea i mawhai ona tātou whaasoa ai. Langa o whaasoa whaalalangi. Ioi, aua umana mai le tua ta iala ai tātou. Ia, pe se vai sua. Mai sua le pe o maka upsisi le whai a le liu i ai tai. Ioi, sunga ia tu le epa. Pe au mai. Pe whaatala sua. Ai mana tua le lei. O a fionga a le tua e mamana. Upu mamana. Upu e mawhai e se tasen whamatala. Se iota po spiliota po wā mea nei to tonu a fionga a le tua. Te lem whai ona e suia. Ave ese, peto ese. Nā ngor whaawaile nā ua uma ona tu mai e letu. Nā lalea. Whaawaile nā lena mai e letu, ave ese ai. Fast fuluiva, au mai ai lalo e letu, ave ese. Mai sau e ilea. Au mai le whaatua tua i letua Samoa. Oai. Ai ave le whainga manu. Nea lau tātou wa ai ai pe o na taua watu ia mea ia tāta mai ai. Sa o tau whaafofonga Samoa. So ia. Tātia ia. Tātou wa ai mo lea ngā i luma. Ta pena lo tātou atunu. Ta pena. Nea lala o watua nei se tasi o meo. Lea tutupu mai nei. A tau ta ngā i lai ai. Ki munga malolonga nai ai nei. Samoa. E moni asa e tutupu a. Tutupua, au kowa ai la o ko ia. Ioi, e umaloa whai mai ia, ngā luenga ia sa mātou whaia, ea mā. E vale le sila whanga le tua, le ngā luenga e whai mawi. Ioi, e tō waila ia le alu me le whai. Ngā le kawhea ia lau papa. Tawhi. Me le wai nei, tawhi. Tā whenga. Fou.
A le ala le nā wala i ona tau a watu se tua lalo al nei au nanga. Ina ia tātu wai. Sisi a fui. Tau te ia. I ngā luenga i tiu te mawhaiwa. A le leiri ona tai ma tau tai. E tai. E manuia fo i ngā luenga. I tiu te mawhaiwa. O lea. O le tau tua le atu no. O le ala tau tua le atu. A le masaat. Alu watu whaamanianga. E bebesi alpo ki awa maasani. Wala tau wa ai. I le alofa maleanga le lei o le atunu. Ioi. E le whapea o tātou whaamelea. Ia le nei vai taimi. Ni me o ngā luenga wha vai taimi. Whaamelea le ngā luenga o lo whai atu nei i company ia se i tu lo fo i le motu atua oi. Whaamelea ngā luenga o lo whai. Ale asa sau no malafu. Upu ia. Upu. Tata. Se tu lo le fafonga samo. Upu ia. Ele te mana o toi au mai. A ia la langa ile mele le sau no ne ia. Ole faia le o lo nunga. Wa ngingi fa tasi mai. Au mai pisinisi. Lafi mai male kale sia sau ai. A ole ale mele tupu mai mele te tonu al fa vai na faia i o tato tua a. Momua o lea anganuu, lua o lea whakeusiano, tolu o lea tulafono. Mea nai tolu. Nea la, pe mei pisinisi, pe mei e kālesia, ma lea, ma tangata i tuatasi. A o whea la tangata lautele. Whea. Ne mea lea na pisa mai e, lea lau koe fo i ala le maa losi anga lea, o lea tangata tai tuatasi. Nyo. Tangata lautele o lea mai, o lea. Wala whaalafi mai tua whai mai mwhai e kālesia. Whaalafi mai tua mai whaapisinisi. Tu uia. Ave esele tau whaawalea. Ioe. Aua nei toi au maia. Ai au mai ia sanga ngana e mawhai ai ona tātou ngālu lue mo le atina. Ioe. O sā mō wale toi pō. Ua lava tā pena alo ma whanau. Ua popoto foi. Wa lava fo ilo lato sila fia. Tele a tātou lo ia. Tele a tātou wa fo. Fai a onga. Tele a tātou wa fo mai. Tele a. A le hale mea le tupu mai. E sea. E watu loa. Te i loa. Whaatu langa le mea tauna iai. O haila le whaasfu tau sanga le o tuana iat. Nei tātou te le whaamelea le ni fai ngā mālo le antu lai langa o mātou fo nei na amata ma mātou ngā lulu ai. Aia, anga le lei o na tā pena ma fai ma ia. Ne au te watua nei. Ne au te watua langa le saulunga ma mātou wawa i atu le apsewa. I tau sanga watua na i atu. Te tu lou a inga. Nei a inga o life tu nei fale ako i mo meo o rating pusa. La tina ele le ngapaingi. Fe mai aso ia ya. La le ua mata lea. Ne ua mata i nei. Ne fai ngā malo lea. Ave ta i miliona. Tu atu. Ave. Tu atu e te pena i le toi fale. O lea. Ne ngate whatu anga. Fale lei a inga. Maual no fuanga. Tupu mai ti munga. Matangi ma wha. Malu pui puia nai a inga. Fai ngā malo lelo iai nei, sa ili a inga ia. Awe iai pe whai anga se whale apa, mautu ai, ta pena e lātou nisi mea muli an. A ole, ia maua lea nganga, o ina le whaavai moni ai, pine wha mau ai le miliona lea, ina ia mawhai ai e nuu mawhio anga, ta pena ai le toi whale lea. Ia, ai usi mai pēr whaafong, ia se whaawau at pēr, e nei nisi mea lo tupu mai. Tu taimi fo e male taimi e tongi ai. Ia le whaltupe wa ako ka mai lor whaltupe e whaingo fia whaltupe ngale a mai al kapeata. Ai o sa ora ko ile whamusinonga ma aveiloa ia le morianga. Mo le declaration of bankruptcy. Fo ilea ma whatautu ilo ia metotino. La ia le malosi o tipi e se whaiai. Tolo ala, leanga e iei le i tūtaua.
o le a fio le te mai o inala apa mai lo le malo pa fa pe mai on sa ni se me ko ke por awa ia fa pe ave se si ia fa no ia no ti o le ai a o lo kai me e fa il fa ia fa ka ku ira fa taulo ia se ta ia il la se me por ai il te le va ve tapuni ia se fa tel malo e le foula ia ka au ia to tolu le on salo por fa lua por fa tolu na tu ia ila va no cabinet se i mate tu pe a fa le vela le temi le nei o fa ingata to on sa ia le fa tu pe latina e ka lu covid a maka mai al misela wa maka le trata mai o ke le lai kala o le kupu pe mo me tului ai mai se o le tele o tu pe e fa ngai o kupe nga ngo mai le tu pe o asia ia lewa apangil covid mal misela o lan me covid mal misela e fai ai e sao a fai o lewa apanga ia il covid ma tatu titilo kalwel tu visem le ai ia la wala to tam fai na ia e mai le vanga le fa la fia tua ia me a o fia ka usanga no nga kupe fia ia tau sanga na tu ia o va mal fia se fulu tau sanga ma le ia tau sanga na fai ai a le fa la fia fa pe uma en fai sa o tu langa na me tau fai business a le leilo e fai la le bankruptcy pole fai o se me fole sa ia inga ona wole fai nga tong ona fai le fa tau ia me tino me ana tau tu langa ia i me tau tupe ma tu langa ia a le me le wa tangia mai e le wa alo fanga na i o le al me la tatou alo fanga i o le covid e la ka mai ngeia covid fa to amata nei le lua fesful valu sful wiva ioi yana amata mai ai a ele fa pe wa fa ina ma tupu mai le mele ona ole tu langa le e ole asa pe me ama yanga iluma sawanga itua o le misela e fe la ye ta na mo mai tupu le misela o fe sa ta wona mai in ia mo wa develop o ngai ai na ye e o mai ai ai ale la watua ia ngai ia nei mea matua ia ngai ai fai mai ona watupu ai ia ona wale eise tamau ainga wale eise tourism wale eise masea awa se e malama ua malama upu lama ona winga ua sila fia ua i loa io upu maia ua sila fia ua i loa ele tātou atunu, se i tu lau Samoa. Ia, mea ia. A whai la tātou te le malamalama, tātou te le iloa, ma tātou le wa ai, o rea alani mea lewa tātou iei. A whai ala e mai mea ia saunoanga nei ma mea ia se tafitafia ia whapea, ma tātou o atua ia. Ne o tātou wa ai, tau sanga ma le afa, o le alawa ia, wo uma me e tatau na fai ai wo uma le lui mai i ave anga i o i totonu ia na amata mai a yoi amata mai a le taimi o le palota le a wo o mai a to lau mai la e koe o a koe e lau mai me umai a te ia o mai ai lalo le te tu lau le fale i e le na fai ai le whātautong aia po ngai a local falfono wa me la ia le lava tau fangu mai a fai mai wo ta ofi le te fa tau toina i lato aso uma taimi uma ale wo fai e le o toi po mala e le atunu wo popoto Samoa ioi mai tatou te fai mai foi wo vesi ainga ioi wo vesi tua fa fine mo tua ngani wo vesi ainga i mea nei ne ai
Neanga o ainga ma tātou uma o le atu nu o tangata Samoa. Tangata e whaavai i le atua. Ioi. E uma me ia whapolkiki o mai whai ainga. Ioi. E ei foi teimi em whai ei o na toi liu le tō wha. E le ai se me atu o toa i leo langal ni. Ioi. Ai a tātou wō male manatu ma tātou wō sa ili le atua se ai. E le pinea. Ona le avatu le tala, ona o le mai, e tātou te wawa ai ma le mautinoa. E sale mele sa wanga i ai me. E whika mia i solo pe o pi onga hoile. A luatu i ka mia nga i lunga i o, oso nga i le UN, kami mai oso nga i. O le a taunga whai whapea fua, ai lewa ai le ta mau a ingo Samoa. Noi, iau si pe whafo. Ma tupe Europa. Na mai whapitoa i ai. Ai karanti el malo. E a fo i whamani el malo. O le alana e a fi el malo. E na ua tule maila le bloke ki nea. Ua whakau e seako. E tamane o Feleki. Ia, arulo malkupe alela, wa iai tangata i erela se me pole le TPS. A wa whanua, o mo meo whane, o lea e umia el TPS, el whantupe o ratinga. E so se kai mea la e whakauku ia e le whantupe o ratinga, e pule ala to. La iai me to tino e tua ia. E la se me pole, la guarantee 2% alle Development Bank. Ai ora vai so le antenne. No, ma wale tu sia. Ol fisili la le fai mai nei. Pe atatu whaalungo longo iei. O la le me walu, wa o ali malu kawenti lonia. Mai tonu Europa. O le ale fisili, o fisili le o le ale mea ua whai ei le whainga malo le utua na. Aua le a whaina full whainga malo o le ale mea ua o ai kawenti. Kawenti fua lonia na mai lunga i o. A o longa pe a whapea o lo a mai i e iai vaenga e o mai i totonu i le Development Bank e developai i a meo o tamau a inga. Ioi, tamau a inga. Ioi, e whai ei loan, e whai ei pisinisi. Ioi, o le winga na Development Bank, le na whai ei. Ai le mawhaina o le whai ngā malo, e kawentini loan, e mai Europa, e ala lea i totonu. Soli, mkau kia le mea soli. Pou. E o kawentini loan, e mai whamau ni aia, ia loan ia, e whasaulunga Development Bank, e ave ia. Ia leo sau no mai nei wa umang whakau, ai le iai ma se mea na, iai se whamatalanga, na whaatau e ki koe. E le lala mai manino. Io, leo whai mai whaatau e wheleti, le lo foi po ai wheleti. Ia a whai o le ata li leo o sunga ia la au li alen. Ia, e leo, o wheala o iai ni meo, iai ni whaamau ni anga. Na ona ta umai o winga ia, o luna winga, o tu unga, nea ia inga. Ai a whai lai, moni la le melea, au mai. O lela o tua inga i whapene, i matato wai ai. O leo whai mai o wha, o kawenti. Ioi, ele malo mai Europa. O whea, o ai lau Europa, mai lea. World Bank, Asian Bank. O ai paulo le mea, o leo tau tu nefe mai, o mea na leo kawenti ai, mai lo ni Europa. O whea la. O fisilil na. Fisilil na. Au mai la ia le i whaui, whai mai o leo wa umana na whaatau, wa ave le tupe, whaatau mai le hotel, wa ave le tupe, o luna winga la te mai me penka, tātou tele, tala noa i le me manino ai, po whia tonu ala ngā tupe nei, nea o lo ta uai nei, ta i 4 milionga, e leong sel, nge leong iafe, i leong kai kāla,
o miliona e alu e tau lava i lunga le 4 piliona. Ia on sai mai. Usi mai perfa. Arelia Freddie Craig. Lesa umia le Falkenmano. Tusi mai a fie me, ai kopi mai a tia. Polase tau fafo e te matai parimia. A fai ua le ngafatia el company saina lea tau ave. Ala pe fai un toi fa tau atu ia te. Ia le Falkenmano. O le mea le fai an fai. O le mea fo le ala wafia le malo. O ngai le mea wako. O tupe fo ia na o mai fafo. E o mai i le malo e ave e o lai le tip da fo le tupe o la tinai. Mo le aki nga o le kuku. Lau tele. Iai la taimi fa penai o mai ai a tupe avi o a fo e fa mauni al malo. A fai rola. Wale ma fai ele. E company ne tape e kin to tongi e talaf. Pof ni cheval ten malo. Ya, o kap mai le malo. La lana le sa lai ona ele una ina o mo atina e montua o le turisi le falonga e le tulu ato. Il tempo o le tato valele. Le la falonga kasi ai dia falten malo maturisi o mal malo. Pesili. Yoi, e malama o le wa pei fo le o se tu lo pe o le alu fo le o le ta vale fo le wa alu luma o sau sol mul pe o fenga fo pe o tala fo ka so fongo a sa luma ke o ko alu nga ku pe o le la wa to e fai mai nei e le susunga tu la e pale ka ma wa kul vai aso le po ang fe nga va ko tu si ale o le alo le o sunga la uli le fai mai e batu nei o le ale me o le asisi e fuia o le fesili le na o le to iai lalo la al fai nga malo aya wa ala na sisi le anga iai le ka ventile o anga ilalo i ioi se vai me manino la ko e ka umaya ioi e ala nga sisi e la bea ai ia i la tau via i lalo le mele ioi kei milenga fai le feutanga inga le sisi la iai Sisila o lema fai ele whanau po alo le sunga ia lauli ia po grand kids fo ia o le tau te tau fia mau le e mawhai ona le o koe sanga mai a watu yo ia le o so mai le la fo la o nomi mai i le chano le o koe fai mai ngai o le mea tonu ala le tapa ia nga iai le anga o kupe ia nga loan mai ia nga i Development Bank le ala o le mawhainga ko kongi e whangau e ki kwei. Ai le o le whangau e ki kwei, o le kangaka lenga whakaua, o le sainga. A le o koe ma le whangau e ki kwei, vai e la le wheliwa ina. A malama tātou i le, malama le tātou le whainga o le o whetua inga o le tō wha. O upu. E le pai mai nei, o le o toi manao, upu. O le o watu le tusi e toi mana nao le whanau. A le wa fai mai nei, wa le mawhainga ko kongi e le whanau e ki koe, e le taupo i la tau ia, le na whātaua. A oila, o le sainga. Yoi, a wa le mwhaila le sainga le nga ko kongi ia i ka lafu. A le fwoi kangi le sainga ia, o le fwoi ka minu milo le sainga e sue. Wa le ilo ia, wa uma ko kongi uma ia i ka lafu. A la ko la ke le loan lai fai e ilunga. A kongola menga lenga si. So se mea fai tātou ai ei se si. E kopi al ka ngaka le lead. Ioi, le leader sai ai. Le alawa kopi ai. Kopi le leia le atali lea. Wha manino le mea lea. Ioi, ia tātou manino ai. Aua le salua hoi le lalo ka petanga mai lola i wangu ngumi ako ai le tiano. Ioi, nga saua nga i fai mai o le Asian Bank ma le World Bank. Me mua na. A le wo o mai i fai mai o kupe ia nga ngongo mai o mai e o la i e ti mai Bank. Le wa alua nga i, a le fai mai ngai nga kawenti e le malo i o.
le mela nga ia mama lama il tatu atunu. Aua le whaapongi saina. Yo, mela le sa maua ini. Tele i o le maumea. Talo sia le o kika le alu nei. Sa ili uma mai. Yo, sa ili uma mai. O le o kika. Ori ni mea. E lua me tilo ia. Tilo il financial statement. Koe kilo a nga ile profit and kilo lola ia lea. Po angi mea e mawhai. O na sua ai lato. Sua i le mea. Ele tele le mpainga o sua ako. Ai mea lala ke loa. E mawhai o na. Ina ia whaatataula ili kala lenga mai il kupe. Inga i mawhai o na wha maunia ma o kikai. Kahalo siala. Sua umala mea. Po whenga kamia nga iai. Penga lele whai mai ngā alua ngai Central Bank. O le ala wala Central Bank wa ui mai ai i. Awe anga itiwai mai bank. Ioi. A whailangi kupe ngō ngā mai i. Ai leo ngi kwans. A le whai mai ngia le aia mangi loan. Fiku kausanga le whai ngi loan. A ki kilo ngai le melenga mai ngai pe a ki kilo o le lua pe sfufa. Ioi. A le whai mai le se o le mele wai. Se le eleva sa o sa nganga ka mai kai pale mia. Eleva le mo foi vale le foi sa u le pasa longa whai mai le se pasa longa o le lua pe sfufa nga pai ia inga ia. Ya le pa val kosan. A fela o fa ui mai ai tu peni fa penga au mai. O mai fa long, o mai fa kwants, o fa fena sa. O wa le fe mai ni o le ka venti el malo. Kupe nga long mai. Yoi, e mai ave fal tupe, ave tiva men bank. A fa fela le monthly report mai. O le monthly report mai ala ko ke lo kupe mpeng alua nga ia. Awa ese al ka ko reserve bank. Ne ele month e ma fai ai o ma fai ka o inga fa ya a leva vai atu nei o le wala ngona i le fa ngo o le ngona o le fa poisa kami mai i o soanga i kami mai la i le i ka o mai o le o ngai e fia me yoi ngai e fia me i o la le me ka o fu o le fa malo le he cha pipi sa ye fia me sa ye la uli yoi o la uenga ngofo kongui, ai le mawhai la o ngā whape e sau whafo ia se mea. Le ala whaka mangingo mai nge, ala pe o le upul ngā le wala inge whai mai nge. Ioi, ua koe le ala ngana, o ke le a mai le upul tuspai, ai a mai le ngana wha Samoa, ua koe pū ale wa a kia, ia kia. Ua e koe a wha inga, ia kia, ala lea. Ioi, le ala, le manino. A mai le fasoa ina i mawhai ai o na tāteo langona le whātāua ina le ala kākui mai na o sina i le pese lea o le awawai atuai foi ia mai le tātou pese lea Richard Paka me tau sami ai a Samoa o ia le whaafofonga mai a Samoa mai le penino le tia whau si o tātou loa ipo whea tonua o ina a matai whea malai tia whau si mai ala whaafonga. Pese lea penina tia whau. Ioi, si pongo tai au fau radio Samoa mai Long Beach, California nei malana o nanga. Tau tai ia, i tiute. Inga i tiute mawhai. Tau ia, yo.
Ia, o le nā Samoa pe on tō whaafonga mai ai, le pese le nā alapati ma mawia. He mai a whaafofonga mai a Samoa. Whai le mapine whaamau o nei whasalunga, ia e meise fui se au nanga si fofonga o tai au fo. Muli nuu ale malai. Ioi, nai utunga tangi o se tātou atu nuu. Nā lea o lo. Iai fu le pese fu lea, whai mai o le tau alanga iyo. Ioi. Ia o le tāua le nā, whai mamaa whaamanatu ia i tātou. Le tāua le nei vai tau mo le tātou. Tu uia. A whai o whaafofonga mai le sunga atu ila epa ia ma le nā. Ia, ele au ia lau po ātam whai ngā. E na mātou tua lalo atu, pesenga ia. Si ufofonga e o Samoa mai mulnuu le mea o lo ia. Ia usi mai o pea lau whaafonga, ia se i whaamae atu nei mea ia. I se vaenga mulmuli lea, i on tau whai lola ia oto atu nei vaenga ia tā ua mo i tātou. 2 miliona tala. E lewa tauna tutongi e. E whaten malo, e whatupe ia e no tia e whafo. O i la lea na ngai melore malo. Tutongi le tupe le na. Tu sol so sani na el malo I falten malo lea lela ua tutongi tupe lea on ave eseire ole o makaleanga ole TPS on so sani na el malo I company nei turisi nei fa wo pela to fai al turala na bela le o te talano soia el vanga le e lo kile aku le me kilo ia kilo pu mo iska mai mea ai kilo le lo tele mo o la fianga tangata a me se tangata whainga le fianga pisinisi le me fai o no mai la fianga tatu tangata talo le to mai el vale le kasila le mea Woki ai kako whakal malo, male whakal malo. O le whai unga lea na whai vale. Mantua le lei. Ia, nau tō whaafonga, 4 miliona na tongi whai menga kongi el malo. Lan mena tongi fu el malo. Whisili na, ngā mai kupe mai o, a leo te whai mai o leo tongi el malo ina ia le lei ia maka o le Development Bank. Au falta malo ia o le Old Development Bank. Wa ia tuai ngā ioinga whapea. Uma whai mai o le la tau whaila le bankruptcy. Le mea fole o whaila ina ia whaamangalo ai tele ai watu ni aseta o le mea o tutoe mwhai ai. O le la wa uma kokongi 4 milionga le whai mai ngala kokongi ai ka alafuia. Le o whai mai e whaale lei ai. O ai la le kokongi. O pisili na. Leo whakau kui whale kalmalo, leo saulunga, le la whatau. O e la le kokongi. Kokongi le sainga le nga sau whakau. O a kokongi ia ngingo ngā kupe. O a kokongi nisi o ka ngaka o lea e shareholder. Ia, o le mea le mawai I mele. Ia, pe on sau noa le seitu lou a le tā ua pe o le afionga le pikopo. Langa na unga le ese le mana ia. Ia, sia kako me e pe a maua e ye o ila le kokon ya le wingo le upu fe me le wa o le a mai la e kawai le o sangi ne fe me so sani le al malo fa fe la l'hotel o fa fe nga ku kia ile l'hotel o le atunu o lo tangi mai wa ku ngilong de le ai o ku ngi me fai ai fale le ai esa esa o lokoa o le ala men le fai ai se tu unga I falta el malo nga te le al men na ai te le ia ele te fa la lo na si la pia la tu no men na tu e ma tu te le te fai e vai ilia nga man tu le nga o men na le mo wai ni o whanua nā tau Samoa. Pea peo le kawenti ai le loans I lunga le malo.
Ya mela ia len fa ia tu nei le lua fe malval malu iwa susu kasu lusu kusu fa ono tau sang su fa su lima su long su fix su val fa tau sang se fulu la ole ala se fulu pasene na oi se fa ngumela umele tua me uma yoi le tia ele fa lua fe malval we li liu ai uma meia yoi ame la ia le se ole me pe ya ka o fo tulanga fo le ole o le a tele ina tala noa ma ye manatu le tunu tala noa le tulanga le pangatia ne na foi mai nei le o uma na tilo pe va ai pe ma se io tato wa ai po fianga ye le mele wa o te tau tino atu e malanga mai lo lunga le o kika lea o ki a ko alwa le o ina leo le wa ili uma mai ai mea umai le a faina mai ne nua na makamanga le se price control noi na ye le price le ga ye ka ko ne a vese le weste yo mea umai ave ese tele o meto tino fale sa yai ye le fa pe o met ye le liwa e anga ile atia ele o val ale mau e fai i le si vaenga ai le skala nyusila ne mate lo atu nei ye nang foi faiat o te mil nei vole to pe yo aso ia tele la vole fai tu si uma te mil nei nga ina a pe al fale engale se tu lo o le nei e ka vole ina na nga el wakwa kung mola en peka fafu la ku kung mo e tu mua yaso uma e fa ngo ole ina na fa pe na tonu ale mele le tu la ima ele fa pe o tang fa ya o fa il tato watu le ai mala e ngal fa sala laua na au maia fa moe tayau al tu au mai le si vayas ole mea tasi sui mai fa moe al yoi o le si vayas sui mai yoi ina ia pongi saya o ia fa pe tatu ale ieta eu tu malama ele fai ona pei el fai nga malo ni lo ni fa yoi e inga e fale tu pe ala mai ai Asian Bank mai na e o anga ai na mai ela ai le me kawenti e o anga e ave anga i Development Bank alu nupi fa sau kwanza mai atu nu de tel e mai i atatu mo ai mo tonu ai shareholders nanga menga ai yo so se vai ngale tatu ai ai kamai ne ai share ya kama fulanga ya vai share tunu sio tatu tunu lima vai yoi ele uska use makipa ale winga le lima vai ole tau ati na e ngai ngaruenga mo tutong fa se la wongo se fulu kalanga kongi ngaso mai le fiku se fulu yo fiktu lima ka makai nga lima se la kurs fulu tau sanga ato ya kai minge le ka se la wa fe ta aloi yoi ngai tangi mai nei fai ya onga nei e melna ne ala ka ko vai ngela ye mele fai mai eu tatu vai ia usi mai perfa fon se ka ku lola kamale o ila ne ole ai fai mai kangaka fai ngalwenga na me la fia puta fai ngalu ye wa le la uso mai ni pisa sa we me la fai pisnisia ala me ke le ku kamale olha valele e usi mai papo e uso tu ofe e kamali valele ma la tau su fo ngale wa o ke lei o sao ole tu lango tau ta fe malangai e la fai no tau su fo nga mo ta to trata a me so ta tu ai ngala fa no fiongo le salo e ole taimili nei wo toi fa mo I umele tunu ta tala no nga mata ko kala me na mai le amtanga pe a fu ai ya
Le la me la le no fatway le la we il kam ke le le sa tu wa umangi ko sa umale si me ngai ku le la se bat fa manino le valele ne foi mai ne e uso tu ofe le tawul so ifanga mal valele ba lele jip alulunga alu jip len mai sa ui tawul so ifanga tau si ai lo tatu so ifu ese titilo e se itu tanga ia tau so ifuanga o me fatino ai o le ala me le fenga malo le ia nei ale wa ia ile e o tu atu tu li matu te tasi miliona sa le faia ta le ia ile vanga na ia wa uma pasu te sanga aya tu atu le mena ta o le tau so ifuanga esa a tina ina ia fai ai fatuanga fai nga faiva ioe ati ta penai ainga lona winga ina ia lava matotoe le meta umafa le aso mena yai al valele ele o manka nga kasa moi valele yoi nga ko kasa alu se fala velave a ole taule fai mai ai nei malato tua ia wa mai wole ba ko inkulis ele nga ka ko kulisi ele nga valele foi a kako ya sisila sa kul polinsia sa alwa lelei malamtanga pili ma na lua ba asai e alwa na tem lei mas faleton e alwa al Polynesia sa fa ingol Polynesian airline sau lelei ele ia so ilo ale tato va ale le wa alu nei lo ile ina wa sui nei lo ma ua tula i mai vanga le ma amata lona fai mai wa neila pe ia tala fu le fai pe alu pasia se tu lo fo ia o te ta ua lava esto ina fu sa ave pasias ia na tu silfia yoi alu tu lo ia tu polo yoi apena ono wi o le ngana na le ala o ne lo valele ele malanga ni si valele aso uma so yoi awa le wo mane fe mai pe ya nga uma yo sol vale le al pe ya kal vo pe el taxi pe se ka vale vo le pe ya nga ku por fa la yo sol ye ka ko vale yo ele o se va alele atato o mai e o lai tanga samo esa anga fa pe se vale le mai o lai tanga samo o le al me ka fai se o mai samo ave uma kongi mai ai fai le se pe kala pe lua kala o le te mitelu le lu se pe o tonu nei ava ange like passe se le ia le uto tangi mai kai kolu fia fe ma passe se la kunge ia Amerika e la tu ia tato e afe ono lua afe Amerika le ia te mini kan vet lai o le lua kala fi kwal e ova mal pa afe o ki lima afe Samoa kaum ka le la ku Amerika ko vai la o to ia New Zealand pe alwa New Zealand yo al kawanga ase vai ia kako a kam ka pen al kolwa yo ngai mfanya pa pe taxi yo nga kupua tangi vale yo nga ku al nga kupua fa la oso al nga la kwa sol vale al yo pe ya kam ka val hoe nga wala kwa lua kesi yo fa mai ala kwa se kulo wa samu e alu vai o fesili o me uma ia tilo anga ai tatu te va ai le me te tau ona fai ai la me be sel te mau ainga la me sa no so oi fe mai wa pa u le te mau ainga ua le anga te mau ainga o le alu vale ai alu ni vai vale e fia o le tu langa vale wa umanga kai lo inge e a maka mai a le a makanga i lumole official kape kengi o vale e kau al pepe a leitua e lisi uma e o iafi e lisi uma e o e hostess e lisi uma e o ngofo e lisi e ese uma lisi ese foi le taime ka ngu le learning fee e le laititi o le mele fa mai kosul wa fele lisi le ngamai na le menga le ventale o le kingi valele ai le ku uma e kamai a o langa ku uma e kamale e uma
ua 4 milionga. Alenga whaafekai le whainga malo. Ioi, whaafekai ua ka ofi. Wa ngā waku ngei, o le makua I ngau, palasia ele singa, wa ngei la. Se lau walful milionga le ngā ala langa ai ma whai mai ea, totongi. Whai mai e la asala, la koe whaafoi, se lau wal fiel mirenge. Se fulu ngas, se fulu ea mo kupu. Aua. Olo poto, aua le whaafi poto. Aua le tau whaavalea. Aua le pulpuli tutu. O na maila ia le ia. Tanga leu sunga le. Tanga leu whaila nganga le. Nanga kupu al whaavalap e o solo. Saua ilo malkalfu. Anga iai le valele. Tale iai le si pese. Se akanga le mai laika li ye ka miki. Ne kala le whai mai. Anga iai le valele. Ngā o mamau e kasea kausanga. Uma I kala. O soli. Ia ua fia kausanga. Ngau, 4 milion, sifuru, alu ngailunga, 4 milion, ngau, alu fia. Whaila penkoapsi, alu, ngau, nea. O lea nganga le waiai. Fia I o si o tātou atunu. O le taimi o le whainga. E whaila. Ioi. Anko e kula ingi. E o sainga le kaku. Kwa komis. Whaafetai wat koe tikia. Ioi. Koe tikia. Koe tikia tātou tuai. E ka whukulinga le wak mia walele I wak ne samo. Ko kongi e lako lani fi. Ko kongi e lako kesi. Ele koe ese polo samo. Ioi. E wak uma. E fui whaka uma nge inga sengi le a fo le kuimen le nga malanga mai ai le fionga le ia mi sta fo le vai fa fo ma pulenga fo le sa sengi kangak o le va ale atupai e kasinga va ka ke le lope sa walba nga atupai al waku pe kai fia e o la ia ngo kama kekele o milionea yo le lope te walwal kupai fa pe ia le la makso sonia ta te le lo a wala le tu na le mele le la wa mai ngai fe mai ya ka ko ba ai la ye ta o so fuanga le la ye ka ko ke le kangi se ka o so fuanga ale mo o ma sa mo me yoi e pa wal me ale ka ko le mo ala ye foi pingelo po a me sa fa suka il ti ya so ye e wato nai matu nga le suka yoi flau mata ya la foi sa mo flau mak yoi la fo foi le nga se tulo o maua umelo tātou atunu. Pe a le leila na wha to ale, taitasi miliona lea. E o atu iei se teimi, a se wha solo pel me lea, a se tau tutu loa kwa kiripi lea, e on sai mai. Ina ua ngai mai le malo fau tonu ma o mai tā ofi le tele o poloketi. Lea na e saunoa, e ono te le ai lea whaina o le tau o le soifuanga. Wa fa mata na fa pe fa ile tau ai fa fo ma fa le tonu mai fa fo ai fa wa pe polo ke tinne a tonu tau fe lo pe ala so fi na e ke le yo ngalo ngai wo le van ka fa o ka fi ne o le kolo le wo le van ka mo le polo ke ki le mo le fa mai ai ngole lo ke le e kau o le pot ale la wa ba ku nga le wa ku ya le a lo na winga wa fa inga ya kampania nga le sa ka wo fo lo winga wo over ma ba ya le tau te lo ile me le ta fiofi ma le toi on fai nga lo ke ki nga o le si lo ke ki ka ua o le whanga i o inga o le whenga o karivai I vai singango. E wakua e awhia e marako e whausia a koa koko I lunga. O le wala papele lata. Ka singa poro ke whaikau milionga, lau kau mga koe over 6 milionga kala. Le sila poro ke kele akula au kai ia lawa. E le fausia le mo le
o whakaangoa kele a ka fiofi ai ia le lolo me malolo o kafe kai mo ki monga. E whaonga le vairanga e so swangi fo i vilingo le kise. Kaungo fia ki le kise. Longa lua, ko e so swangi i le kai mai ngā le vai. Ko kele ai ngā e mai se lunga i ki avi. I lunga i ngā kwa mo mia le vai. Alo na winga la o le vai, e le kise, ma ka finga. Si le pesili a le a foi le fai news le na u ko si le fia le o lo. Fai mai o mo tu mai nei penga malo le o ka ofi poketi. Ta ofi uma ona wa fai nai la mal tamau ai. A faina le tamau ai. Ai lo ko si le fia le foi pasa lau le wingo. E pesili pea o te mai tau ina pea ma o vai pea poka o langa ia lea pea fia te le whapsili mai pea o tali fia i eisto ina. Ma o le tasi fo i lea o me wawha ina ai ma te le ai me o sau. O le me mua. Leo fai mai nei o ta puni le wala le a leo maa ua nisi na malanga nei tlata mai nei. Fai mai o maa ngai e o le wala le laku i whaleo le wa laku ngā perso ngā na tau ai whaleo. Mai o maa ngai a. Ano winga lai alu. Leo tau fia. Asia. Nanga leo se poketi, el me leo pokeki leo se mea a Samoa. Ele se upu whapenga ka u pokeki. Ioi. O le fiso soani. O lai alu. O lona winga lai wha wau ia uma. Langa iai vai tau e umai, o lai tilo fol fai ngā malo po o sao. O wan mele nga iai. E ese ale mea langa iai. Ese kamala iai. Ioi. Langa le maa watu, le maa tau te whaalongo. E ese mea la iai e o lai pai ala tu konkalake. E ui atu mai tua i. Ioi. Se mea se ai. Toli. Ioi. E sao e le se tasi o mate o pokala me se pe sao e nei mea se pe le ai. O lo winga le na. E ala i o na tau longo ma watu. O no lewa tua inga ngei wha upunga whai mai. Whai ngā malo lewa mai lo. E le ma whai ngā o mai se whai ngā malo lewa mai lo wha wau. O mai wa ai. Ma toi sa ili. Pe o le ase si me e ma whai ona toi wha le leia. Ai le ai. Ia ale lingi mea. Le wa o kausanga ama le afa o le aife kuia ia. Ioi. Le fo la wa vesing e lua se lau afe malval se lau afe fe mai wa levanga kaunga umal milion. Ai anga ku mai lol fanga malo o mai fai ke minge le ai se mea. Nei ma se mea tupu. Alu asa mo. O no winga o mai e o pongi male. Ha o le lei la pe au o alfai unga o le fanga malo. Ai tu lai al koe asoa, pe le upo e koe asoa ngai momo, aso muli, mato mai mo atu. Tu lai a, ave le pili a, ato e foi atu. Ave ko fale, fai komisiosu, wa ngeila. Se me le leila, se me, le tua ingai, he mai o leanga komiki e le koe kaunko e fai ma, leanga sa, ngai eila sesi o le tu lea, na tu lai lea ngai eile matauti. Hei tau pipi, kula i mai whapea, ka ofi. Ne ai, kasi alkara. Ne o tau noa leia, le manino le leila matau whalongo, ba ai, ne ai, o le mau leo whatuina, a wangeila. Wa, me umaia, no lewa na ta pena masila fia ele tua, ele tau nu, ele tau lau ul wha moi moi. Sau lo longa lua, yo ko wha fonga lai ai, o le wo pe foi mai ia to ina I o wale wo pe foi le wale lo o ala vai a foi mai tali vai si le ngana le mai tau le tatu te fa fonga le tali vai on me le kali vai e lunga I o fale o mota ioi ale foi mai sa mai vai singau ala vai a vi a I mai tau e upo e mai tau upo e lau mai tau lau. Tātou te tilo ma whaalongo i ai. A whai lau kali vai. Ia ngā kai kālam seng. Hai a whai o ala vai.
e fia se la wafe alu fai ai. Upu nai fa e tātou te waai anga i ai, male, a lau papa le laka, ia masalo la lau papa nga ua le ua fia o kau mo fai. Afa nunga fai. Te mo sola. Ia la wa matanga mai e leku. Ia, tafe nga. Wa makanga, wa kelo kafe nga e saungi, pawale le mele o tātou waai atu nei ai. Nga o ala lau papa ala ele o alua nga ilunga ngi fa pe ko lolo nu nga ka fenga mai a wala ta ofi yoi na ka ofi ala walu e alua ka au ka ofi yoi fa ilo mai ai e ele te me a be se o mai yoi wingal na tolu ya le fa mai nei o ya la ale sa ye le sa mata fo inisio bukalam ale na fio mai ele fio ngai aloli ma fa manino ai o le sa fa ngai le keisa le ale ainga le ole aloli fo ia male fa nga malu a ngai i le mele e ta ofi i le mele ta ofi le mele i o le ale mele len fa manino ai ele o le vai a oli a fai con calake alwai kamale la popoko e fia e fai ai e fia le tupele la alwai i e mawai ele con calake i ele la bakue ke le e ole vai a kupu mangel pe fia ai tupu ni alunga moniaso sau ai le lava le malosi e to ta fia nei tane tele o la fai ai pa mai e makua ma le pe a koa sau mai ngai nunga ya lao sau ai mangiangi sau ai kese i o mai ai taimota. Wai singango a pia sau a kamanga. La sa. Aia, ola e una ola si sa moa ya so ia. Ilea, mo li matang. Ola fai ia mo li fo ia i sulu au lama. E ola ili mo. Lela wo mai taimine wo sui wa aluanga ilunga e ai la le tise le fo wa ai le solar system e ola le la a ola el po o malama le wa mata il nei atunu o tele ne fa nga se fe ai la se fe suau se fe ai o fo i vai tele ya la vai ma fai ona mai ai em fai na vili le vai i le nu vili le vai le tu malo o mea ngai au ngala i eilea, le miliona le wabat. O ina e ta pena ilo tau i whal. Mau alo sina mea wa iei sina vai vili. Lua. Te mantua i aso ia, nai i whanga, se tu lou fo ila fio anga. Sa iei iluma le, sa vilia ina ia, vilia ina le vai fo le puna mai sami. Ai ese le maa neia. Ole matua manino telele sisila e tele io vai o lo iai i te tonu le atunu ai le ka mai e ka unga se fele vai a al fatanona ale to angefu e so solo ele limu so solo ai malmo so solo ai maisi maume e uana tele e fa mai samo e tele ai matu te lo tu langa le wai ele fa pe fai ai e fai le lei ia tan a le maua le ala nan ta ofi ai le alo li malona ainga le keis le malola le maloi wo fai ina fai nga malo ia le malo le il mele sa fai mai le tua inga le fai nga malo tuna fa awaula fai nga malo ni awa ta ofi ploketina na ofi tu ese si me ba sa wai ele ai fa nga tau iai el natulang ia ona ole ba ai na ta mau ai ata te wai ta mau ai ngala mo kwa lava ba ya kunyi ola le se tulo ola le upu ta mau ai ta te wai atu le tele ole tau mafa talo fai ia ole si fuli maketira ka ke ba ku nga ku mai mota se matu nu ol le va nga le asia in foi o sunga yam tau ia whawhetai, o makua ke le sole, o le ai mase me le mau, e o ai meo hep soi, ai, kake kilo whapesole, o whea la o whai mai e le lava le tamau ai, o whea la o whai mai e le o lava le, a leo tātou, leo tō maita, o tātou wa ai,
ile whenginga, ile neasa o lea o le a fo i o le maftanga a toa Samoa, tuila manu, oi ma pol, fai e whalo longa o pol, e se vai manu te tele, io, manu palang na ave he whalo al, io, ono winga, ala le winga te mau ainga ya, whakukua e whale fia, te mau ainga ina ia vai ila uma me te mau ainga ya, ai whawhewhea, ia, le, tangata, tai tuatasi, ai maise, o ainga ina ia olam fia. Hawhia. Tau fi nei. Tau fi wifi, ai vai lupe pese mai uma. Pese mai. Ai le se me fai mustotas. Fai mul manui o Samoa. Ia le foi whafonga iai lewa. Ia na mai nei el soala upule ma le minsta foi o a foi whasalalunga ma. Ia o lawa, o tau titilo ngai kele o keipo ia na wat. Ia o no winga o mea ia e whatupu manatu. Mo mea ia e anga ia iluma. Ia ausi mai pe al whafonga. Leo te maua e uma atu ia tātou waanga lea. Ia. O le lolo vai ma le a whaingo ainga i waisingango. Mangu whapenge walu le ako. Mangu la nga pere kawhia me nga. Whapenge i le halu ngā luanga. Ma maua i kupekanga. Le lau le inkope. Le vau kawhi. Au whalongo wa ese foi lan mela wa o koe ka amaka karongo. Au malamongo. O mela ia ma anga vapea matio mai. O kai ngei pisi solo ia ngaluanga, tele ngaluanga, ai lele valene. Nga ole kumu ka kaulanga tusila le o mangue fiki. Australia mangisila le luanga alka ko maka pe ko sa tunu makiva. Nga kele fai ni me. Ai mangu makia kula ko me mlesi vale nga lua ile vale. Ai ile kai mila ngai markele le lofi mai. Sa le fa pengi wala se mo va ko pe. Michel ka un fia ma ole disida nga mai fa fi kauri umana fa fi tauri Ti. o ka ko ngofa ka ko ma create ma fai Haftai. Esel manga i ol saunoanga sunga tulepa. Noi. Pe ano faiat. Ele leili fa manino. Au mai manino, e ole mai fa pe wa no winga. E pe tātou te le malam. Le fu koe la un makiwa Samo, bei piusa tu no mativa. A makiwa va el ka mau ainga le wai. Neu tau nu mai fai mai anga koe foi aku mangu alu la ko ngalwen. O le koe ngalu ngalwen. Ha? Sa fa pe ngalwen le taimi a la tu lai mai. Ta la tu fai ngalwen a o ai la na fai ngalwen. Pesili na apa mai la po ai con kalakia na fai ngalwen. Yoi. Awole le tongi le mo ai u le afa. Yoi. Mo walu la ko. O pisi le valele. Pe me ngale waku sau fa pengi wo lua valele. Ya lua wo fia ka usanga. O ngau. O lale upu nga u ngau. Sa o kala le sko inga ho le. Yoi. Nya se le fionga pakele ia le ka ua ko pakele langa se tu lo le ona le tu fe mai sole ke lo ali ko o la me ku se nga o me nga wa me ia mo ia le na ioi aua ta te vai anga e le u famile nei fe me wo le ma se no nga tupe wa uma ia le se nga ku pele ka la fu pilionga le nga ia vai ele tau fai o whainga malo le ta e se iwa ili. Ele i waku loa ka mo e la kope oko. Ele i waku loa whapea. Ananga wa level fast food tau sanga. Wa o tau si la fia mea uma. Wa o tau loa fo i se kua ngā peia fo le se tu lou. Peia le ala vai fo le. Wa ilo le leia le ala vai le mele la kafe koe la kulo kau yo. Ioi. Wa ilo le lei fo i le mea le la pipi i mai ai. Wa ilo fo i le mea.
Ya, ale penga malo le fa tua. Nei. Ile tua sa mo otas. Lana fionga te mai tai palmi. Ni a mata una se ito tau tilo. Yo va ai. Yo ta pena. Ta pena mau popo. Upo pesele a mata ila un. Mau popo. Fia lava ya lu sa mo tilo. Ya, ai nga mau popo. Mau popo. Ale mau popo la tatu. O le ala le mea la tupu. Tupu. Ale lo to mau lalo la tatu. O lea. Nga le lua kwa ilunga ele se ala kulunga fa pe e kifako. Nei. Sa ili. Ai. Ati nai. Lewa upuna na a mata mai ai. Ati nai. Ngaki ngai mai el kako kungu ele fa penga sawa sa mo alu. Nei. Ati nai. Ai bese le pu mativa. Ele ati nai sa mo se mativa. Au mai ele atua, maalua whapea, ae. Ne. Ai leo le ilala, ma te leo mea, ai ngalo ai, tupulanga whai, ia eo sa mo nei, mātai au. Ia wala, le lala whai meira le ino ngā tupe, o whea la sa ia il teimile. A whai la le ino ngā tupe, wala, ua te tau, ona ki lia umai tālafu. Dioi. No. Aso ia le hai, de ke kelen kupe nga ye sa mo, asa uti al faso. Ye, mawalong ta mau ainga. Wafai mawal flau si spengi, mawal paka, lor suka. Temini ufaso so. Ye, ele lava fo ise tele ole. O te mau ainga. E tul sa vali ale aonga. Pawan mea ai aonga po se tulo, avele po sa senal, o aonga noftu mau ye aso. Engan mo moli ao ngai ngo fala ele vai aso ako ale mau asinga me ke sa wel fai un ol vai aso pe mai ko ale o tuato wai ngai ngo fala ia asa tanga fa pena le ala wo o mali te mini ala le ai tu ula le upule le ala o tato vai nei ai o le tamau ainga ioi o tamau ainga fa tino ai me ale o tato vai da wai ale fo ka ko fa longo i fa le ia tupu mai o ye se te mau ainga o whaapea mai ai o le shea umatangata uma sa moa ise a seta i whai pei o walele. Sa, o le pisi nisi e mea. Ai ei keimi, e kaunga iei e me aveanga iei. E se me o shea i sa moa ini a seta o e. Ai ngale o shea hoda, whaira ko louni i mea ia, ave ho te alma mea, ai le se mea. Ioi. Ai ola tau mo fai e Samoa le mea le na e tatau ona tu ai a mata ona ti mata le upenga taula ye la tafisili ia on sa chiefs ia tafisili fe fai tu lo su ia sai nei I lo fiong no fionga o le accountant tauna e mal lama le fe me tu e pa ana tu e foi mai o mai ni vale le selua lua se fu tau sanga o sa fa I le te ingo le malo ma le tasi tau sanga ma le afale o lo ye ni ele me fai ni vale le selua le na lu se fu tau sanga ia fa tai mo fsil e sel mana il fsil fa tu manatu a foi le pe ona le wa mai ni tasi ma le afa versus lufu tau sanga le upuna nei tasi male afa tau sanga le utula I mai fa nga malo versus ana luas fu mal tau sanga a faila tatu tilo ile tupe fa anganga tupe fa anga tupe na yai tatu tilo ye ile valele le na ye ore ye tau sanga na mo wal profiti aba lele ya savile la walu ka fu fangali talua ya politi a oinale ala ale lufu tolto sangala le la wa sa no mai le fsilia la benga le mo ngi vale selua e kasial me pata to tilo yai e le nga pa nga yoinga lua e le lava lona tamau a inga le winga le tala le tamau a inga sa fa tino ai le tau pulenga ye
Tātou tilo anga i ai pēa no whai atu. Le mo mamlama le tātou nei. I le wā lele o tau sisiri fwoi ai. E a maka mai ai luma le kum. E kaukua. E tasi ale mena lisi ai. Le la pēo sao no mai a sunga tule. Mai le koe mōlu lisi lea. Ioi. Ngā le kingi wā lele a se tulo. A pēa. Miliona. Ioi. O afi. 4 miliona. O apa. Mo ka ofi. E miliona. O he houses. O no fua. Ioi. A pai la o kato titilo vanga tupe alui ai. Wesa sila iele tupe lea lenta to aile na maua nei. Nau sunga tulepa. E matua le ai ma se me maua pea tato ai faltup. E lua pe no fa na te sin mai le winga. Ia sa. O le akaunte na ia e lua me ia. E titilo profit ma le loss. Ioi. A profiki i fa ataunu. A loss tatia. A tatu tilo foi e wha mena mai wha vai ai, ma tatu tilo, wha popo, tō ese, vai, mal wha tele. Ioi. A e loa la mena, so se mea e te loa o le numera e pito, so se mea o le lalo langi nei, e le ai se mea o le lalo langi nei, e whaia le se numera, e wha numera uma mea uma. Ioi. E o le vai, e whaia ia le vai lea, ioi, le asia. E o se mea e vai uma. Le mea foi lá na leo fasili ai le sunga al fatun. A leo kali aku le sunga al fatun. E le ai. Au inga lufu tolu tau sanga sao ai. Na wa mai sao a. Le ai e le maua. Anga fa pe maua ai se manuia. Ma maua se tupe maua al tatu atunu. A le pe an fai. O le tala le moni a pe an fai. Tu le pa manuia ai tatu. Share. Maua. O la silmul muri la tau. Yeah. O leo tatu wharongo no uma, o tu ina o tu hawhai tala ai tala fua. O ana tala, e leise tala e moni le wharongo no. Ia, pēn whai atu, o le tau tele atu nuu e, o loans. O loan e whai ei fale, ta avale, o me ale le pokalame tu le epa, pe uma pokalame le whai me tu le epa, i whaingo ai tā lafo Samoa. E tilo i le umi e tutongi ai, e ola e tutongi e uma tōrusfutosang. Nā le principal la, ia pe lua sene le selau tā la, le ale, le atu inga whamtalanga e whamatala. Pena whatu, ia o lau fionga o le accountant, ta pena tatu tine. O lona winga, o le loan muli alen whametu le epa, o fitu e tau sanga talu ai pēa. Fitu. Piliona. Piliona le long. Ai fai mai e tōru se futou sanga tutongi na o lea. Principal. Na le principal. Ai wha moe la a tatu whioti nei la tau sanga nei. A wai la wha moe tutongi. Ai a whai mai le tupulanga o mai e le tarawhia ngai. Ma le taimi fo o lea o ngā tupulanga. Wha whiwhia la tatu tunu. Haftai. E si mga lapsi, e si saan. Merna e te tauna mana malama ta tu atu. Ia ala ma fofonga pe atala no tu le epa. E langa o isi pe dan falunga o tu le epa. O le matua sifio pe pelo. E ta milo fa pe ia e va le una falunga. Ia le wa e uri meia. Ia pana o la ofi e ta u le ma fofo ta tu le principal. Ma le fa ingo le long. Ma tau sanga tutongi ai, ma le umi e te ola ai. E whao popo e vai mea ia. I le teimi o le oso i fua ma le ola. Mai le o tu le siso tatou whaise long i le fiata ai o tatou se lauto. E ono se furu a tau sanga. O uma le active age o ta tangata. Na whai le tu le epa. Na alu le ta o tō matunga mau. Au e wha moe mo tutongi ia le piliona le. Ma whalon. Haftai. Tai lava mo le whafsil. E se lao ngā, ne fui mānei a fui a mai o tua lalo fui a le a tātou au whafonga. E le lei, a le whātinonga, ia po le pāketina, po le poor planning and budget, whaftai seki. E ai mai se fui o nisi fui o lewa mai fui o lātou tua lalo e winga lemta au pui pei o na iai. E moni a le saunanga tulepa, sunga tulepa le whātonu. Le fasili anga ia i o long nei ma me nei fai a tatou a fix
o tātou tilo e ai o lona winga e tasi a ni paseni. Ai awha pēr tātou te tilo le interest ma le kau lea, e le aise lone ngā le principal le whai. Nei, o lea lawa manino a ngā ia i e moni le lei, a whai tātou tilo nei o lona winga ngā le principal le tongi a tātou. O le ala le awala e tongi a tātou, wha a le vaenga a ngā i te tonu o le nona akupe. E le ole malo e tong. E te tongi a ngā i whaltupe ia mai ia. Na avele i whaltupe nā tupe te tongi a na ia i asia. A whailanga le whai mai ngai o lo winga ngā avele principal i o. A o ke kako le interest lai kua ui o. Ioi. Ese ia mea. E malama fo ila i ei tātou. E sao le lei. E tatau o na tātou wa ai i tū uma ia. Ioi. Pe whaafewhea o na whai nei aia inga. Wa leo tūlai mai nei sifurwha. O lua wha sifurwha le se sau no mai ai o ina na alua i lunga tupe maua. A tato tilo la lua wha sifurwha e o mai nei. O no wingo whea la mea sa wai tupe ia le whai mai nano no. I to tonu o i le vai mele. Pe a whai o le whai mai o hotel o fitu tausanga talu ona nofo ai tālafu. A le lau tutongi a na i ai el whainga malo a ngā i whafo i bankia ina ia le lei ai le maka ti Environment Bank. Ke le nia ia inga whapena. A sao le lei o principal ia ta tau o na manino ai tātou. Pei o le mea i ai tātou. Whai lau long. Ioi, a mai male pasene. Fie pasene tutongi oe. Ioi, fua i ai masina matausanga. E le aise mea saulunga me, e iai inga a malo. E iai me mwhai ai e whai ngā malo, pe ano whati, o le aulo le malo, aulo lesi malo, e iai whitu o inga. E iai me mwhai e ona whisoa swani, pe i lau le United Nations, pe i o isi me le WHO, pe i o vanga te tele ia, e mai whisoa swani ai, a le Asia Bank, o le Asian, ia ma le World Bank, e iai foi pe ona iai le IMF, e iai foi le Central Bank. E iai le monthly report le IMF le oluna winga, o ina e mawhai ai, ai la tula te alu le bank, e le whape mai le bank a ngā le principal la kongi oi. E o winga la, ngā le paule me mawai oi, ngā le sawa alu le interest, ai oke ai a ko ala o principal le, alo winga fia tau sanga o le whapai ai, ina whape nala le mele na whangi kule pa kako. Ia manino el tātou atunu, ele whape o whaatu whape tua ia. A ole mea ina ia malama lamai, au ole whaapong sa ina le tātou tūlanga lea. I le teimile nei, wau ona au mai manino, au ona au mai ina ia tātou wa ai ai, po whea tonua, nanga le wa mai nei e fia, whai mai 4 milionga le tupele na te tong, o la ngā kupe. Kūngi gira, principal, interest, o mea manino. A le ngā sa ngoa mai, o no winga. O la e peifo le kako ngā mai al me puro. Ioi, a o kem koe makala. Ioi, le kilo, po whea iai. Ioi, le winga le nā mai le whesilia le. E au na māmalama i tātou. E le mwhain kako kongia. Ngā se principal, ia e tongi to tonu malou loa. Pe anau whea. A fix, pa kako kongia oi le interest pao le teimi o lai le lei. Ma fix. A alu lo foi le fa pasengi. E longa winga interest to interest. E longa winga, e la ku mala kongi le alu sawa le interest. Ai o ke le principal. Lang foi le wa mai ya o kongi fia paseng ma mai tau sanga ya te. Pe on pai e mo me o fale ma me fa pena ona e yai aseta. E tongi ai. Al fainga le fal malo le ye. Ya na pe ona watu manino, te tau on tatu manino. Te tau ona tatu loa. Te tau foi ona tātou wa ai, i le whaatino ina o mea. Ioi, ai leo le mai whai mai ia, pe i lau na sau noa mai ei le sunga tula e pa whai mai ia. Whai mai ia, kei mi e wale imi se mea. Ioi, luas fulkau sanga, fast fulkau sanga, a whea. Nga ngā mai ia wa lua walele. Pe i alkala fo le whai mai ia kako. Nga ngā sa waku lau whalau malau paka. Ioi, e leo koe talia, ile anganga a ia wha manino mwhai. E pau ole mea pe anga whai le keiminga,
ai uma aseta em whaenga sea, iai uma tangat Samoa. Iai, alo kong ia singau kala, iai, amai, ole ki me mo vai vanga. Ia ole kilo mo whapengi Samoa, ai vai ai o vai ngā kamai. Au whiala tātou, nei mase mea. Iai, a leo tātou tilo whai mai, tātou woi, whai mea ia lungai, ina ia te tongi ai. Ia le pesa lea, whai mai, na sinai a te ua le mea atua. Iai, le pesa lea, Richard Paka, o leo la se vavai ai, o na utulata mai fo le mataimi, ia o leo le a uma, o na matula ia leo le mawha mawanga. Ei nisi mea tele, mo lesia tātou, pokalame, ia pe a maua so te o soifua. Ia au si mai a lau whafo. Tifo ponga tai au fo, Radio Samoa mai lang Pizza California nei malana o na tau tai a inga luenga iti ute ma whaiwa.
masina ia e te lua le mea ato. Ia, o le nāla mā po kalame le nei tū la o le fiafi, o na o leo fo o mai si ui, ia manatu ia o le taimi wha awa noina, ia a whai fo i lava, ia na o na mā wha pēnei atu, ia vea ilo leo e whai mafonga tau moli fo i o le awhionga le whātonu, ia tuila epa, whaatai li o sua, ia o lo whai o ia ma IT, ia e mai se fo i le au au nanga si ufafonga o le tae au fo, Radio Samoa mai Long Beach nei, ala atu i le tautai ae, ia ona i tiu te mawhaiwa, ia e manatu la wafionga te maita i pāle mia, ia e maise o sui pāle mia, ma le mamalu o le kāpeneta, ma se o tātou atunu o Samoa, ia tātou tau tuana, sa ili pe i lalo malo, ia e leo toi mamau, o nā mai la ia le tua, ia le tali tātou te fia ai, ia o le neitu la, ia o lawa sa mā whaasoa le nei tū la ia lofangia a pai fu la sa au tau whaafonga e se upo le tau tamali i lau whaafonga Samoa ia nu atu la fuia i nu le aina ia poto lava le tau tai a se le atu i ama ia manatu Samoa ia maua sau whaasaunga le nei a fiafi se malolonga ia ai maise o le whai unga le nei vai aso ma te whaapene i atu ai le nei tū la tau la papa aftiti masina le nei, ia mai se fo le fionga le whātonu ia tula e pa whaaftai li o sua mat whaafto whaatuai tō wha soifua Samoa. Manu e tele, tā tō wheloa i fo i lea vai aso. Ioi, i langi mama, ma le soifua mau. Hui, hui. Pele